nganga nai o le taia Ame o le la ua punitia po I poao E sau malua fa asusu I la au Sa sala le punga la au matala uau E dio fo I Samoa fai ona taia E amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana So ti tau pau le sua malie o le vine ula Pau fonga o le lupe luma o le moso oi ula E langa ali ua kua ina mai lona manongi E asoko ua koa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa fai ona taia Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le taia o nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mouma lie I mauma E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua paako ia tuile matai Tangata soifua ua oli Faafetai Tio ko I Samoa fai ona taia Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E taia o nai matani ufea ngai maleata Tala le nei o aso ai nei Samoana Lei tio fo I Samoa fai ona taia E amatanga o le asofa a popo o le olanga E taia o nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua soho ai nei Samoana Ya, whataru whatu le tatu tautua mare au nanga lau si whonga le taia fau mara na au nanga whaawau I Lenei fo I vaenga o le aso lua o le masina lona tolu o le tausanga masina lona tolu masina lona wha a perila the second day of the fourth month of the year, the month of April, Faafetai le atua te mailo so I fua mana ola. Le fu ua mwhai on tatou au lia I Manuia. Lenei fo I yaso. I le whaitaunga o aso lo so I fua mana ola. Walo o whaperawa na whatofsia I tatou. O le tangata malana sa ili. Yaso ta itasi o le vai yaso.
fa'i fo'i o tono Samoa, o Samoa na lua o le malo tutu tasi ma le malo whainga malo tutu le manua, ia tai nane fo'i so se Samoa so se tafa nei Lalolagi. Fea le mea o mwhai o na langona mai ai ma tāpua i mai ai whaiva ma Tiute, o le nei ala leo, ia au Faapea na whainga Masani, ia so taitasi o le vai aso, lautou au na Masani Tuilaepa, Faafetai li o sua. Ia le fo'i ua saufa ia tu, ia e tautuaina lautou pa ia ma lautou mamalu, ia te nane le whaauawina o le au nanga Masani, la wala leo si ufonga o le taia fo, ia so taitasi o le vai aso. Lea ua ma vai atu le afo le maliu ma toi tu man malo. Na vivesi ai le Lalolagi, ia e pe o le fto atasi le aso talu ona te atu le aso le toi tu, ia fea ngai ma i mātou i le nei tu Lalolagi. Masaro ua lua aso talu ona fea ngai li tatu atunu, ia ma ai me mali matan o i nei ala tu. Ele iai ele i pe le no fa no tu ia tau o foi pa am Minisita. Pa pena malolo a malolo la tu le so forele tu ia so malolo na 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 son fua le a foi le so tu le sa e son fua fa le so malolo io am ia o nei le ai son ele o iai se Easter Monday holiday nei tu no e o fo ia ile so farele the Good Friday io te le in fainga luenga tanga uma e mai se fo i nga luenga e ale malo ta fa pe fo ita a faso ni singa luenga ia le ina fanga uma le malo pe o le Masani na le nei tu ia ta te fia le ta fa no tu fo i na i ta tu tanga ta mai New Zealand Masani ia le sa fa le Easter holiday le ngata le na ale Easter Monday le nga umot nei malo Faafetai ia me sili nai maua o tō aso marolo ia e le faapena tala o le nei atu tele. Na ona io e marolo ai le asto nai o le toe fo ia tata le ngā ruenga le aso fua. Io e le ieisi aso marolo. Mai faapena le tele o whainga le nei atu nu, te tele lopo le sao. Io e pi faapena e ofo le kiusi masi ma le tausanga fou, pi o le tele au tangata le marolo al kiusi masi, po le fua le aso a foi tua ia toe fo ia le in the very next day le majority o tanto whainga ruenga te le loa po le nau o le nei atu nu ilona tamao ainga ilona economy ia awa te whapen ma fo nisi o le tele o aso malo lo ia o le whale tonu fo ina le economy ia ona Amerika lava ia pe o le atu nu e fua uma iai ia tamao ainga o le Lalolagi. Po ai atu tele pe o le atu o lava nei fua fua fo ila i lana currency lana tupe. Pe o le tupe lava Amerika e tele ina whai e whataua inga le Lalolagi. O te lopo tasile nā mea mafuai ia ona tu i titia ia aso malolo fia ngai male nei atu nu. Ia lava tatu nisi tate nau ai faapena i lota vai atu faapena tele o atunu o pe New Zealand e pi e tele aso malolo io ao fo te mo le fai ngor tausanga o Krismasi ma le tausanga fo io isi atangata e malolo tai lua tolu vai aso matangofie fo na fainga ia o le neu tatu vai Sofia nei aso lona tolu o le aso lona tolu le tuso le vai aso o aso lona tolu le vai aso sa na tua fo o le uru iaso le na toi tu e tatu ri ia pi fai tau mai ina le kalena le uru iaso le vai aso sa aso lua la na fi aso tolu la nei aso fata e ao aso lima le aso tofi aso ono le aso farile ia ona aso fitu fo le aso nai al tala la na pi tatu falongo ile aso maliu pe va pe le tolu le awa uli pe a fua ile taimi o le mea na maliu al tatu pe fa pena o le tolu ile awa uli na tō ai le manava tolu fa lima ono
A o le itaina le ono tusa o le kalena iuta ia, ua whaavave ona teuru tātori a o le itaina le ono, mantua foi le ono o le sapati a matatu le fiafi, le fiafi o le sfareile. Ia pi o whainga Faapea tātou te tilo iai na whaatope ai, ma whaavave ai, ia e tāua e sila fia ma le loa, a o le i o mai le sapati a le tangata iuta ia. Ia ua mawai atu le aso sa o le toe tu. Pei o le toe tu la vaia, pei o ina o le suru whainga le nā o le tangata kirusiano. O le tatu sapati lea. O le sapati lea le tangata kirusiano. It's not the day o Yesu. O le tatu sapati, tatu te ola ia Yesu. O Yesu e malo lo iai tatu. O le mafofonga wha tangata kirusiano le nā. O lana sapati lea o ai, Jesus Christ. O Yesu o tatu sapati. It's not the day o Yesu. O le tau sisili wha kirisiano na i le tūlanga, i le oina tatu le winga, isa Faapea lava le tatu tatonunga wha kirisiano. O tatu te malo lo ia Yesu. O ina, that's our Shabbat. O Yesu. Ia, o nai tala nā pi e toe tau manino mai ele tatu sapati, ma le toe tūro tatu ali i nai aso o te lua aso talu ai. Ia nai vaenga tā ua na e mua urawa ia. Io tau mwhai e ave a toa lo ta mawhau ma lo ta whaongaina o lo ta nei aso maliu ma nei toi tū na whea ngai mai tātou. Ioi, pe o lea ua whaitau fia ma fia ia tausanga. Talu o na maliuro tātou ali. O lea lai tātou te iai le process o le whaamanatu pea, ma whaamanatu pea, ma whaamanatu pea. O le tāua nai le soifua ma le ola o tangata kirusiano o le whaamanatu pea. E le o to e ioi, ua uma, lewa na uma. Lewa na uma. Ai manatua foi. Iai le taritonunga o le taimi ana whanau ma ia Yesu. Manatua foi fai ma Yesu o ia o le malama lama. Le taimi nana suru ia ile Lalolagi atoa. Ilea. Ile malama lama o lona winga. Ua lewa o na suru ia. Le lava fai tau tātou fto a suru ia Samoa ina utaunu atu le tala lelei. A o le Lalolagi lewa ia. Na whanau ro Yesu. Suruia lola ua ia i tātou le malamalama. Pe muri taunu watu ia tātou le malamalama le tala le le ia Yesu. Ua lewa o na malamalama i tātou. Ia le tatununga wha o le malamalama lea. Ua lewa o na o mai. E o mai ala le temi nei. A o siona pona o le mea o lo tūra i mai. I le tangata soifua whea ngai ma le malamalama lea. O tātou e o ese. Male malamalama. Ai le alu ese le malamalama mtato. Ua ia i tātou le malamalama. Au tātou e so sola ese male malamalama. Eoi. Te loa le mea fole le masani an fai mai si walu ese le atua mtato. Ai, o te le te tonuina. Ia te auia. ASEA. Mana tua fo i mea fo i e ina ua ia te o ele mana vaola. O le matangi. Le upu e pero le ruak. E tutu sai le mana vaola o le anganga o le atua ia ma le matangi. Ia e tolu upuna. O lono winga o mea na wa ia i tātou. Wa ia i tātou foila le anganga o le atua. O le temi elu e se le atua ma oe mau. Ua vi e se le ola. Ua le ai se ola. Ua alu e se le anganga o le atua. Ia e. A o tātou a ia. O tātou o tangata o ese. E le o le atua. Aua tātou te tua ia, le atua, ia tātou mea ma tātou, ioe. O le atua ie apa mai pea, ioe, i lana tangata na whai. Taua i o nā mtau siri ma le ai ato ia, i tua inga mea ia. Ina ia ma whai, ono tātou manino, le ai o tātou o tangata o ese. Tātou o tangata tātou te sava vali ese. Ioe, ai le o le atua.
God never leave us, never forsake us, never. But us, we love, se i le lima ma tatou ese. Tatou te ese, tau te fia i le pōngisa, tau te le fia i le malamalama. A o le malamalama lava ia, ua sulu ia i le lalolagi, ina ua whana. E toe maliu atua la Yesu ma le lalolagi, a ua ia i le lalolagi ia i tatou. Ua ia i le malamalama ia i tatou. Maua o tatou taimi, sa ili le malamalama. Ia, i tatununga, tatou o ia te ia. A matai tatou tautua ma le onanga o le nei aso. E oe, a matai tatou tautua ma le nei, si man whafonga, se pesele tatou te amatai. Maua lenei fu ia vanoa ma lenei lao lelei. A o mātou ngā luenga whaauau. E ala i le tautuaina o mātou tangata i so se tafa o lenei Lalolagi. Ai mātou teli a matalia fui fe au Masani. O mātou tatalo lapa. Mawhataina i mātou ero ngā pai. Ta iala oe, mua e te muli e te si o mia lo mātou ola. Lala leo lo mātou tatalo. Waile mwhaina whaia se mea au noa malau fio. Wina mai alo ngā pai o lo mātou fesoso nisi. E au ngofie ai manatu malangona. E loto te tele ai e whea ngai ma le ita mai. Mātou te loto te tele ai e tala noa i mea e te tau o na tala noa i awa le manuia o lo mātou mo mātou tangata. O le te talo, tātou ma oe le nei aso. Whamamanaina ma a maia le sosoani siri. Lo vai ma le valea. A pe foi ona i le whafonga o mātou tangata. Whafonga ma le manino. O le mātou tatalo. Whamangalo i mātou uma. I le Tupa'i o ke riso lo mātou. Maua sa uvi inga i mea ua mātou whai. Ona o Yesu. Amen. Pei o le ua e susu ai. Pei o se mata ua, o sina sua timu, o sina sua vai. Pei e il te mifole le atoa le masina e le o ma se sua vai. Na o le la. Mantua vai te me o lai titi. E ele la mala na Maua i Samoa, yeso masalo po le le valu o tausanga po se fulu, Steve Penau, le titi te mina. Te va ai au to i lungo le matu faritele, a uva ai atu i pete te va ai atu vole a asa o le E mese vola vai te mina fato to a watu le ta, fatale a wala. Ia pole le fataina fo a wala vo te mila pe o a inga, le te tala no tu savai. E mia matu te o matu laiti. E tofu le ainga ma meo whanga au fu le e fui e la wala. Le taimi le nā e le iai le latu tā
Ia masalo po o le se fulu lima o tausanga whaatoa luato e lo le tā whaatale a wala ia I mātou whaasale le anga I sa vai. Ai le whela o tala, e whaila o le pefu. Ai a fua o na o tangata whaatau mo mea o whanga au ia a hoses ia e whanga e fui e la wala. Ina ia aua whaititia le mo le pefu. Wa pesi o wha mai na vai temi o wha mai mata. Ai whai mai e a fua tu le pefu lo la wala. E oi. Na vave ai o na tapena fo I vai temi le level pale mene o Samoa. Ma tau lia no whanau le ono tasi. Le ono se fu ono tasi ono lua na fto atu tasi Samoa. Io popo fofna o vai temi o le iai o le pale mene ma le uro I pale mene o le tatou atunu. Io temi lana ele iai ni mea o ele I whataina a wala. E pefu e pasi atu rose pasi pe pasi atu sta vale te vai pe o pefu o la wala. Oi. Po me te po ulu o niu e tutui au tafa a wala. E te vai atu e timuro na e roro la ia. Ua mama lau o lau la au. Ua iai le mole ua toa e vai le me ta o le green leaf. Po green leaves o la au. E talu mai pe ale se timu. Mela na te vai ua le lanu mea mata la au. Ua le mamango le vevela o le la, ia ua iai le tu inga me fule pe ua lanu e fule pefu. E tate no fala mo ta mafau lea, o te tala no so le upu lea o le atiae, o le development. Lea fua mai o le tatou atunu e le mwhaino whai atu Faapea a mea o le teimi o le mativa, ma le lima, o te le te tonu nā tala. Ona o le taimi, tala whea ngai ma taimi naso, o taimi nā. Te le vai lai, te lo le lea ai ngai tele tupe. Fto e vai e melo le, ia se suo. Ia, o meo whanga au ia, pi o whanga au pi o asona e whai ia nei komiti o tina. Pi o nei komiti o e whai ala tu ei tā lafu I whale o loa, e watuela meo a pawhawhanu, o meo o sapelu, o meo o a fo ma watuela mwhanga au e te roa soi. A watu ne whanga au an matou ainga. Pi o ta siau ai a fuli pi o tele la o ainga yasona. Pi e asu pakete, pi o pakete e ia latu ro lalo tina, fuli latu salonga e watu ne matou whanga au. Pi ka ki fia siau e fuli leo ka nepos, pe iata ita o pi o keiti na vai taimi ole, ina ua maua se whanga au. So bear in mind le mele tula I matemi nei ile I mea ia e tula ia le project ele ala tu e tufa atu mea ia no to e ma fau ale I se vai isi o matunu yaso ia so a whanongonongo mai lau tupu langa tangata na matu le whaseinga lau tala io e usu le aonga te usu e ai le pefu le awala io se ia o ina whaatalo ma awala io le taimi ala na whaatai awala I lo matunu e o le po masina. Tele ina la veve, tau la veve tamit, e te ta oto e lungo le mawhana whana o le tā. E te ia le ngase ai o le moe. E ngase ai le moe. I lungo la awal. Se mea manu fu ila nā taimi. E ta I tū la whato alo atu sta vale. Ioi, tui tia ato le lua tū la. Ia, ele e malie fo e pe malie fa longo pe te no fo ata ita te no fo ata ata te ata fo le malie o le mea o ne le ai ma se se me te tala no to o mes I lo o vai taimi compare la le vai taimi nei no mai fo la ia o tatou fai mai sole o aso io le mativa e le ai e le mativa Samoa o le taimi o taimi o le taua me lan tatu loai o Samoa mai amatanga matunu Lalolagi le tatu fai tau afe fai tau fia afe tau sanga taluai lea ua solo tau te feoti nei ai mai foi la tatu e ala no fatu le tala le o la fa nau le taimi nei
pe o la iti pe ata fai atu ia fe me old school ya ma faufaunga le ala o fai nei ala tau whanau but rofa my dad si ia whamatala mailan whanau le vave le ese o tu ainga le taimia le atua le wo mai nei la whanau o matua behind ala tau whea ngai ma la tau whai whanau io i le taimi le nei o le winga le o le tala o le atua la vai so le o le atua la vai me foi na le fai atu la tala te le aisa te fai me o te tonu lava o ele me fai no fatu a me o te tonu lava o le atua le te tonu iai ma lea o te tonu iai ele ngata le tuspaia ele mafai na tatou whaangata ina le atua mai le kenese e tau i le whaaringa. Ioe, e moni, o ana Afioga o le sulu i au vai ma le malamalama i au ala. E le aise mesese o le mena, a i o tatou i loa. E ei le mafaufaunga o le karisi i Amerika le UCC, e fetalai mai pea le atua. God is still speaking. E uma tu le tupulanga, uma le tupulanga, uma le tupulanga, uma foi e ngata foi tuspaia, but God himself is still speaking. E fetalai mai pea le atua tau te feoti, e uma atua pala atua uivi, pa ki ai hilo i o tatino. E fetalai mai pea le atua, mele tatu te ai i le soitfuanga ma leola. Ma mea tūra i mai, tatu te malamalama lo i mea ia, e malamalama, e te malamalama le lei, i le nature, i le natura, o mea soi fuanga, lea u te pese so o mo fasa soro tuai, i le ese senga, o le natura, faa lea tua lava ia, malana tangata na fai, ese mamau natura o tangata, lea la e mani tangata ma tatu Faapea, e moi, na whaia tātou i le image, but it was an image. E li whaia tātou o nisi fo ia tua. Na whai tātou i le whaatusa. Ai ana le whaari mai nei la le atua i a Yesu, le Lalolagi i a Yesu. Tātou te le loa, mo i ala me taura. O le atua li tino tangata, le whaatusa o tātou. By the way, Ia se o mai moni a fai fe au le latu le mta fai yo le fai o tatu Bible study. Ia la fasoro tatu Polokalame. Ia le tatu nunga. Ia o le wa tu tatu te ono mi te ele Tuilaepa ono. Ia tatu malo le sone. Tatu malo mo mo ta le Tuilaepa fitu. Ia o le amata no atu manafionga i le Minisita langolango. Ia po le Fetalaiga le Igoamatua ia ale Vena ale i le Tuilaepa fitu ia ona so e foi le Tuilaepa valu o tatu malo Masani ma pang Masani le tamatai o Tupa'i. Mele ia o manatu la tatu ward vanga mo tatu tua ma unanga. O se pese tai na tu. O le tele io i latu tele i latu ngalo te on fai mesa ublisi. O i latu o te iloa ua vala au i ai le atua. E fo i le sa fai ma Minisita o le tātou Taunuu Samoa, ia le talinga ia tuisunga le tāua, so fara. Ia o nisi fo i wai nisi o wabai atu dungore. To tele i lato wafe na malanga. Wafe fai ngā malanga, ia ma ua wala i tetan fo i nisi o i tātou o whanongo mai, ia o le na o iai fo i o latu ainga wo mai Masani ua pa iai le vala au pa ia lo tātou matai. Ai a o ia te oe la le teimia. O lo ia te au po o tātou umalapa. Teimi wha anoa noa i o le soifua maneola. Ia, i le wha avavau tātou malangona ia. O lo soifua le atua e te mawhanawhana i oe mau tātou fia ai. Tātou te oli ona o le atua soifua. E o matemne. Lono winga, e le se soifua wha anoa noa lo soifuanga malo ola.
I le manu maloina I tātou e le whanonoa. Pese leo la tai natu, ia tātou te langina se pese, ia e wha watuai le wha marasi au, le wha lotu tele, wha maise, ia ma watuai alo whaanga o lausi ufonga o tai au fo, mo oele nā olo o iai teimi whapea ma tātou uma, tātou te tausoa whatasi, ia teimi vai vai o leola, usi mera whafonga. Io e si ufonga matango fie o le li o tui eti tau le pini ia po le sunga fo I si le fie le suafa I ti. Maneia I o nai pese ia pe uma o le pese se lau fatolu tu spese le karesia e whakasa o upu
lyrics o upo pese ese le pe saua upu isi teimi vane I fafo talo I mata tingana te no tale fiatangi e pe saua le pese faapena pe e sau le pese taua na watu talo I mata I fafo le ngata o le fati o na upu ia matuna fapenasi fatalo fatu nisi fai ona feilo I mai ia sunga le faritua he rema never we leave him and forget him io pia le refer I le malama le na utara no atuai tai rema o mai o lua male e karisia al fatu Litete Vale, great to see our hero. Manuia la unanga Tuilaepa awe ka fefe. Lite ia malo laba Faafetai le ia o ile silea. Tanu mia vai ena. Ta lofa sunga faatonu malo le soifua Manuia. Manuia tele Polokalame I nei Afiafi, alofa atu ma fatua ia soli ia malausu ia Faafetai tele tanu mia o ile si tangata lea. John Papa Collins. Soifua Maua ma le langi matafi lau sunga Tuilaepa ia matfatua ma lor folau Manuia ma lor tawata ivi ia le lii Manuia faiva ma Tiute feangai. Faafetai tele, Faafetai John Papa. Valu tumoe ale, valu tumoe o valu pe ma te tonu e mafuta mai fea o sini iko pe a feisa o soifua laulelei au na peleina Iesu ia ioe o lea o te tau mwhai e whaasao atu ioe I manatu nisi o se whai te au totally am not o le taiafo and you all God's lovely people ia mani teleina ia le au nanga vi ia Iesu Faafetai tele valu Caroline Chong. Good morning, I lau Afioga Tuilaepa Faafetai from on the plane. It's fly out day e malolo mai I ngā luenga. Thank God. Manuia tatu Polokalame. Oi, io lela e mafuta mai lunga Vale le tama io Caroline Chong. O whena e lele iai ta ua Caroline. Ia anga leile atua e whalaulau pia ul ea. Ia o whenga ia I mawhainga malanga Faafetai ia le feilo I mai. Falefitu seve. Soifua Manuia lau sunga Tuilaepa. Matangufia Polokalame ia Faafetai tele. Faafetai tele seve fitu, falefitu. Erika Maoe. Ma lor soifua Manuia lau Afioga Tuilaepa. Manuia le tautua le nei Afiafi. Lea ua tolu vai aso talu malanga mai Samoa. Toe fo I se teimi vave. A o lea ua mafuta atu I Wellingtone I New Zealand. Faafetai Erika. Ia malo le folau Manuia, Faafetai fo I le malanga Manuia, ia se temi fo I tue taliu lauto, ia pa Manuia le atua I whainga malanga, Faafetai tele. Wharetua, alolo nu au salau I le lea ngafa, talo whalau sunga le au, fia suani me wharetua, Faafetai mo le tautua, fa Manuia le atua, Faafetai tele, le masafsal fo I le loto I fa Manuianga, sala, o fatu I le no whaalo. Marcelino Brown. Talo falau sunga Tuilaepa. Matamatatu I Melbourne. Manuia ia le Polokalame. God bless. Faafetai tele. Faafetai tele si o baba. Ai atua inisi le sease au vai ai. Matalole. Matalole. Talo fa Tuilaepa malosi I tatu fasoa. Famania tele le atua I le au nanga. Faafetai mo Manuianga. O faumuina ulaula po ulaula soifua Manuia ia ma le langi e mamā lausuga le faatonu malo afua ai lau ua maua I le alofa ma le aga lelei o le atua o Israel ua Samoa foʻi lea malo Faafetai William Skelton. Yes, William Skelton talofa lausuga Tuilaepa
ia malo soifua Manuia mafutatu i Brisbane, Australia. La tau ia tatou i Australia te minei. Sia uole Masani ana saua e Faapea whainga ona kai fo Alisana. Alo fatele atu from Lower Heart i Wellington e New Zealand. Faafetai kai fo taile mafta mai. Ia male ano i tatou a ule Ruta o la moe. Tuifu mani Tuilaepa, malo tautua Taunuu, matamatatu i Brisbane. Ia. Atonai, eitiana tate atonai mai lata tala i manu. Vi ele atua talo falau fion Tuilaepa. Malo Faafetai, taulongolongo e Tupa'i le whatuatua. God bless. Thank you. Thank you much. Liudua i ali Agnes Smith Moores, talo Tuilaepa watching from Brisbane. Ko kele lau Brisbane. Ia malo Faafetai liudua i ali Agnes Moores, Faafetai tele ia le mafta mai. Va aloa si fuiva, fatalo fatu lau sunga Tuilaepa. Io malfatua soli maftatu i Brisbane. Brisbane foi soli. Malo Faafetai. Si tau va ai atu se si ese mai io Brisbane kele lau Brisbane ke va ke ia marito tele tatu o le paleo. So ifo Manuia lau sunga Tuilaepa. Ia marito tu atu mafuta atu i Wellington e Aotearoa. Fatalo fat fo il fatu ya soli malu lava ia mo nga luenga fainta o le tau fisoso anina mai o tatu pese mana ia faapetala mai isi o tatu nu Faafetai tele. Tai Olepa Annie Patti, greetings to you Tuilaepa Faafetai and Princess Soli. I love watching your program with Tupa'i and Honorable Ale watching from Melbourne. Ia na e tatu malo e talo le fitu ia ona o mai lole tatu le Fetalaiga ni Igoamatua ia Ale Vena Ale ia Maua so ma taimi ma te tala no ai. Tele iom tau o te fia sili ai. Ia tu te sila fia foi Ale is one of the straight shooters. Malo ele fataftafa upu e aru sao o te fia la e tala no foi ia le watu sia wolea Mitty Edwards ia ma ona fatu lan wan ele faina tau pe te lango le HRPP so fina le issue fina man issue ai awole pala Vale io mena le Manuia sao te mafuta mai lau tau ma lau nanga ma mai me te fina wina te loe te against the fast would be my guest io te fia o te talano e te palau Vale lo lunga ma ia ona le mana ia lo le ale la o te respecting of Mitty Edwards ia mo le mafuta mai tatu tau mana nanga Faafetai tele tunu mafono le ua mafuta tu au kilani Manuia Polokalame ioi Faafetai tele mama fele filometa mama fa malo tautua nu lo sunga Tuilaepa ia maftatu i Australia Faafetai tele ia so le faisito tele o tatu no inga lu le taimi o ia ele so vang te muli ale ia le tuala so for Manuia la ofionga Faafetai. God bless you and your beautiful family alofatu Faafetai tele
Te lo tasile mea Samoa pe whamama avenga mo au wai. Pe a tele whamanuianga. Whamanuianga ta te alu le fale. Pe se ta mea fia ta te alu knowing there's some people whamanuia le tautua, whamanuia le unanga. Ai le lavarane a upu te whamanui ngā tuai taua ina uwhapea atu manuia fo'i o tau umalava po o feo le Lalolagi o lo e mafuta mai ai. Ia mafuta mai fo'i tua fine ia malo tua tasi ngale Blake talofa pro ia he whaftai tua ia malo le tau longolongo whaftai mo le tautua au wā le whafonga asio tātou atunu. Whaftai tasi malo lava. Motu loa maulalo. Maulolo, I'm sorry. Motu loa maulolo, ya Manuia le Polokalame brother, same to you. Tai mo le whaafonga mai. Tele i o tatou mta upu e fia tala noina, mo le mau issues, ono tule mai. Ona po, na maua ai se maa wanoa, na maa tala noa ai male tai fono, o le komiti o tupe le tatou malo. Na ovala au iai le maua pe tai pe after 10 minutes he called me back. Hen ma tala nola ia lea ma whaaso o se wo, te paanga le lei, o se wo le ia teau, ia le Fetalaiga ia whaleo ma vaenga titi mai atafua, o ia la te teifono i le vaenga le vaenga po ta ua whape o le third party. Po le third party le na ese le whapea na liki ai ia information anga i le fo ile ngo le newspaper. Le observer, le observer. Mana ia lal mawhasoa, ia maneuso ia matala noa mai fo i ona Tiute to Taunuu o i o le te fono e fo ila langa protection i members o lana committee ia ai le mwhai ai ona ASEA io e lona langolangoina o mea o lo tūlai mai. I mea fo i o la sa te lea laina o fisiri ai mea o lo tūlai mai. Ma e moni, na o tuata mai ta i to lua, i to tonu o le lato komiti, ma whai ai whiutanga ina, ma sui e to lua, mai tonu le nupi wha. Never, ever, they never asked for a name. Leo tatu le se ngoe tasi, la tu te le fisilingia tu sa o ala tu la fono, la tu te le fisilingia i ngoa o ni tangata na ioe. O na malanga lole o le te fono malanga na pe malanga i lole i fafo. Malanga ese male atnu o na fontanga fa malona roi. A o te ila leo fa ni. Pai mai, o le ua pe o fevesia i le tusi le na au mai. Ma le mele o ta uai le lato vaenga. O le komiti o tupe na o ai le tala i o ile. Ele na te leo manino la ia po o lato tonu po ai. Paulo na lan tala fai mai. E foi mai, ia o le la ua iai mea ia tula i mai. Le le inta tu tartano pe iai, mo le maninonga. Ina ia mawhailanga le usala lau tala. I se teimi, ia ona ma tala noa tule po se teimi o le siaso le neiva iaso, i lunga e wha manino le vaanga lea. Ia, na o fesiri sa o fuila i le to fitu lea. Io eina, na tele i mauti noa po oi tonu le lato vaanga. Na whaia le tusi lea na whaia i au mai uma information au mai ngoa. Pau le mela oiloa o lana suite tai. Ona e whaile mele e leo iaina i Samoa o lo malanga. Ai e le mwhaina ve sea lona tūne me o i o le tai o le komiti lea. Le ia i lalo Tuilaepa, e ia i lalo ia lofa, e ia i lalo ia limoni, e ia i lalo ia tu'uu, e ia i lalo ia masina o i fuile ngo le faipule mai le fanga. Masina lupe, e lalo
ngalo ia usi ngona ta mai yo e pe o vanga umai o le pe o le matang fie le matang no ina ua ia fai lo mai e le ia ia le taimi yo na fai ai fai na fai ai le polo ile na polo ia mai tu sile ia mai ngoa e le no fai atu o le mai me o le ua na mia ngoa na mai le ua out for ingoa mala uma le lalolagi le ua iai ingoa o tagata e le gata o le numera to fitu to ono to maitai to tasi tama ale fala o manino o le son in law o le tamaitai o lofa tu au o le to lua o siana tama fenga po le UNTP e fenga lo ngenteni au siali lalia o le atali o te tau ilosion tama o le vaiala le fio anga vaiala tu lou le fio anga ia sio nalo la lea e tutonu o le nupifa ia ingoa le o ia se temi ia o te tau le tolo la wina na o to sila fia malaba o le ai masesi o toe no fo lilo o lilo lana lona sila fia o mta upu ia o te tana e pe si mele o te tana no to ina o tala no sao lava ile tai fono o te li tala no su tai fono pe na o tala no se isi lava o komiti na o tala no sao ile tai fono fiong ile li faipule po le fiong tai fono Fetalaiga ia titi mai atafua o fo le sofa fale o mavaenga fale o mavaenga titi mai atafua le ana mo se mate mi na po ia no fia o to fia o maua le au sa o le paipa ia wana o wala o tuloa mate ia lava sia o e le mele no o wala o tuai ile la o manino si vaenga sia pula ta tau ona e silafia le tama le atali o tiperia le sai le vili ma le vili sai ai o nalo la si li to tasi le to fitu iai ia au tamaita ia to ono to fitu i se li ina to tasi ia o le alo e fasino i se li i tutono le fio anga vaiala ia e fai pui poatu i le halo tamaitai o le tamaitai o alofa o li ma le manu alofa mai le ala tau e sifo o ia na ia o le sa o ia na le sa lea o lo te fono e o mai terminate ia tatu to e fo ia tatu tala noanga muli na ai pe pa na si me fi fai lo atu ma o se ma vanoa ma le te fono tonu e ana le komiti e na te na ofisili lo i na ofisili fo la ia o le masalo mia la komiti i so le mele o le o to le na avele a o na o ai le tala anga i o le observer ia e pela na tele tali ina la utala ona e fai maila na ia tala le lola ia le mena ia le na pula na tonua nga o le alo la tiperia ia sieli le no fo ia male alo tomaitai ia o le sui o le tatu o le sui o te fono committee po o fea lava ya nga iai i le maufa matalanga a le mea mali o le ua nga i mailunga o le ua manino o le ua si maufara se mataimi le fionga i le Minisita Lango o Tiute Tupe Maua o tatou atu ia po le to filing o amtua ia ale ia na tuti si le fio ale fo ia saua e sau sao le fatafa ia ina mea o te fifsili ai ina ia mafai ona manino mala malama le lei ia le vaenga le na ia e pe o si vaenga na ona o le lava o tatou lo le lei mea le alu pongisa le alu pongisa ele o faitau atu la fono pe ono a afia le tu la fono on mea lea o le faailoa o mea confidential e le tatau ona faailoina ia o tatou o faasolo atoa ia male manatu e le ono a afia i le tu la fono tatou te fai un taupuna ia pe mai ia
nei vaenga mua ia o le tatu tautua ma le auaunaga ia auā ia le na faitau le newspaper le a foʻi le tala le observer na faitau le sipepa na se fulu iva tausaga ae na alu fai nisi o tinā o le nuu le lopo ni no tinā mai le afioaga o apia ia po ni tinā sa no fonofo i le auala foi le town area e sulu atu ese tamaitaʻi femei se fulu lima ona tausaga ua leaga uma ona foliga bruises ma pei e toto lona isu pena fasi e nisi ia le tamaitaʻi lea ona agalelei leʻi o tinā ia toʻalua ma tamafai ave i leoleo ae maua mulimuli ane o le tamaitaʻi sisa pusa o le tagata te pusinga le mea o le fualaʻu faasaina o te le loa po le aisa po le ai ala lana faamatala le tala lea lea mai she had a bloody face bruises in the forehead ioe pe o le ripoti mai lea le observer lea na u faitau atu lea u ke mai ai na u na iau nose laiti ia e ala na u talanoa o le mea lea never in my lifetime as a young man ke leʻi vaai i se mea faapea taʻu lea tupulaga 15 years old ai o push le mea lea ioe e le gata underage ia ai e faapena o le teine not only she's a minor but she's also a girl young girl never happened i loʻu taimi loʻu tupulaga ioe a o le suiga ia mai faatasi a mea lelei e mai faatasi a ma mea sili ona lē lelei ona faitau ala o tamafai faasolosolo o faitau na sulu atu i nai tinā ia e fai ai le tamaitaʻi lea e 15 ona tausaga ave atu le ofisa leleo find out ai 19 years old ioe lona uiga lai le underage le tamaitaʻi lea le ala ua tea ma le 14 tausaga but still young and also she's a girl o le teine e leni mea ia e fai ni tamaitaʻi o le tatou atunuu a se tatou faautai ai o le lava e le faapea foi lana o malo tutuatasi tausaʻili foʻi i le fale maualuga o tutuila ia manua se vai fofō o le mea lea o lona uiga lauga tasia uma iā faiga malo tutuila manua ma le malo tutuatasi ioe o se faamaʻi foliga mai e le o iai se fofō i le taimi lenei ioe ae o aʻua ia o te fiafia i le natura o mea e taunuu atu le marijuana i Samoa o la titi o lau te le high school lau te i le aʻoga ioe lau te te avele le temina ma o le temi foi na no taste muamua ia le mea lea o te le pepelo atu lau faafofoga o te le i lau faano ma taulia foi mo le curiosity curious po lea mea ia o atu ali ta faapena foi ta tang foi lau taitaula ioe o mimiki ngei le mea o fiu e faalogologo lau faiva ioe o fiu e faalogologo o keʻekeʻi ia ua ia le vai mai ua ukaukaga o kogo e vane mai tulou le faafofoga ua faalogo atu aʻu lesi lau faiva tulou ioe a le taimina ua hai ua na gata inā loo toe tago ia le mea na gata inā ioe ina ua ou loa e faaoso e faafefe tagata le mea a le uiga la lau tala na ua paʻi atu le marijuana i Samoa e paʻi atu le marijuana ua agaʻi tamaiti ua o e fai le mea o le mushroom me foi le pulou aitu ua o tae mai papovi ma mea faapena faasolo aʻe ina o le mea o le lauti le mea a lavalava o le faʻi foi lea le faipula ua oo mai faapena ma faufauga ai ana o nei tamaiti e fai ni aʻoga faasai e nisi ai se ata mamai mo a lavalava o le faipula ua o faala
ona vile saka o le tius la mo mai ona inu la ia ele ngata foi la lena a le la au foi le e tau ia tato le ai ele la au na sa tau ia soi o le longo le tau tato o le tanga mimi le ngoa moni na le la au sa ia soi o le tanga mimi le fa ingoa nisi o le longo o fua la o le la au le na and not the whole flower ai mea pengi ala balava i tu tonu o mea na ta sei mai fafo na saka la ia lea na boil le water ia o na tu me i tu tonu ma o le tius fo la melea ia tami ton mato ai nga fo ina faiele mea ta te i fe me te va tu o i tai la tai le au au tai male le lo tu langa mea o mai lola man marijuana o le marijuana la o symptoms o le marijuana na temi i te mi fonete te whaalongo atu wa hai wa i lunga wa te amai iau le langi o le isi mea lo le pensingi le pensin le pensini le e utuai moli ma utuai ta avale ona ola a tuli lata i te alu e whaatau le suka ta te savali mai le awala ma ai mai le suka e o mai le suka le fale e o mai le suka le fale ko iki a fale suka lo ka so ai ngam a tuli fo la e whaatau mai se pensini io nga e songi mai ia moro me nga sa ro tu da wala vala au mai lota nga e la ku se a mai ka ku wala loto sam au pio fa pena o winga io o le mesori e malie fo le pe ata tu ma va ai ai ia o e winga o nei mea o winga meni al me fo la pe o vole me o le marijuana ia ti oi ele ngata la ile hai e te fefe valea e te fefe to se me pa o ke pi pa pena e te ata so e fauso ino o winga ia o meo fuasala o fuala o fasaina le ala utanu o tu leisa te le iloa la o te le iloa po o symptoms o le mea o leisa a pe o lo tala no o matu o te le fai le longo o te le fai isi me uma na le marijuana la vanu pa ia a o isi me uma ia o te le iloa la o te le iloa po le ale o le isa la te le iloa pe fa fia po ani winga o le isa te le iloa po ani winga o le a le o fōringa mai o le aise vai fo to tono o le tatou o tunu o le aise vai fo le melo le isa a to te iloa tau te olo le natura o meo le olanga e le to aise vai fo le isa i Samoa a ise se mana peti a te au mele o so lungo fua ka ke peki ai langa o ke o tele no sa ili le meo le natura nature o le tangata soifua o whawhita uli nei e wha tupula ia le mawhau wola o le tangata e alua e lunga whawhita uli e wa e whatasia ma resources ma sa i linga oa o mea mwhaina tineia whawhita uli ia e paule me mawhaina whai Samoa o le whaangata o le whaangata ai le mwhaina tu ASEA e le to po le afo ia le afo le x-ray lo tau nui Samoa trust me o i la tau foi o le angadu lue le x-ray lea o nisi foi o tangata e sili le whamao ni remember no whai api au tau o le mea le computer so se mea computerized ele sili ale poto le computer nei lo le tangata ele sili asia o le tangata nga ke feedinga le computer a man put feed all information into the computer. E le mawhai lana o a mea te tu tono le computer e puai me le computer pe a kango koe mai fafo. E ke le ku uangi me ku kongu a sau fafo fa kele le fa computer le ai.
o mea e enta I kokongu, o mea whainga mai whafo. E o whara le x-ray lea e loa watu tatu atunu. E mo o mea le wha maoni po ai lava o le atu iai e a foi. E enta inga mai kokongu le. Wai mawhai ana lu watu tangata. E mawhai ana latu tangata le tono masini lea. Vai o mea ia bia Faapea. O le mea tauna matua I maa losinga develop tono Samoa. O le wha maoni o tangata ngā lulue. E le wha maoni o tangata ngā lulue. O I nā tau te whiu e su se mea wha ngata I wha whitauli. E le maua. ASEA. E le wha maoni tangata ngā lulue o le atunu. Ai a whaila e a fua mai lunga I tangata o le whainga malo. Le wha maoni. I o le ala le tari le leimo tangata lau tele o le atunu. O le ale mea ale tangata lau tele o le atunu pe a mata mai lunga na fe vai ai tangata io ma fe to ai ma sa ili tangata I lona lava le leima lona I loa malona malos. O le ale me fai. Ole o I tonu lava le mea e tuli matai e mo o mia e tātou Samoa. O le ale. O le o ina, o le ola, wha maoni I to tonu o le au whai ngā luenga ale malo. Lele o tatu wawa ai ai. Lele o tatu mata to alava. Se wa ai ai. Matau tia mei o tatu wawa ai ua ngai mai lunga. E leni mea la aiti, mei o tatu tiro ai. Au whea me sau ai. Levana la lafi isi mea ia. O walu nei o toi tiro I video pa 2, 3, 4, 5 years ago. O isi video le li o pali pa noa pa 2 years ago. O wawa aia E martotoa. Ma o whaita winai. O foi porka. Turau. O foi Polokalame atu ina lo Tuilaepa. Years ago. No mata winai. O to ina la valeia. He holds grudges. Leva o panoa. Ma to ina. Ele se mea na nafi. Ele se mea fto atupu na nafi. O le mea ua loa tau sanga. Ua loa tau sanga o Faapea nei le Vale le vawai. Tuilaepa ma pali I panoa. A esa ili lape ASEA ma fu anga o rua lea. Because they are both what? Nā re tau tangata ia. They are both what? So me le upula te su atu ia te oi. Le arta mau ainga. They are both economists. They are both economists. A pau tasile me se Maua I Samoa, olea, me tau economist. Te lo pau ala tolua. Ia, lena, Faafetai ri pira, Faafetai ngalo, Faafetai teoi. O le vala le o tolua lea, ua faisi leva. Masalo e leva atu le va o tolua lea. Nei lo la uri na fai tusi no pifa. Ia. Ise e malama le Tuilaepa I qualification o pali. Manino le lei pali I qualification o paua le se senga. O a onga na Maua ai o la whailonga. Ai alu e vai whailonga pali. O Canada. It's a Commonwealth. O Tuilaepa ia. O Aukilani, New Zealand. E ti tilo le se senga. O universite. Mena ina inai to ina lo Tuilaepa. I a pali. Ele se mea fau nei. O le mea ua faisi leva. Ia sia la. A le mea la mali e. E toi maua ele si lesi.
Lea ua toe maua le sisifi. Mai e ele me mali e no tuli mata ia la. Te ei le la savali le lua vai aso. Te sao au. Le o savali le lua vai aso. Ele i sau se tala la observa. E winga tonu in ta upulea. A leo ua nginga. Ke loa ele va ai i episode si e lima. A Lance Polu. A patu. Mai foi desi sua famatai o. Patu. A le va ai nei video e tolu. O the 35, 31, 32,000 viewers. An vai tu tilo iai. O isi 20 something thousands. O ina fa matala mai ia i tatou. Le mea lea wa ngā lala iai lea tunu. No, lea la sa vali le lua vai aso. Apulu, sungai apulu. Le fiungai apulu. Patu apulu lans ia ma le sungai pali. O ina fa matala mai ia i tatou. O leva na nau le atunu. Leva na nau le atunu seia. Sei tuai na o le fale, sei toe matamata. O isi tangata, ua matamata faafia, ua mai tau uma, mena te musu e toe whaamatala me i mele. Langa o, lau vivilu o ile atunu. I fight te whaamatala ina, from my own point of view. Yoe, i le meo te tiro, i la o fo ile, mana tua ese, ma tiro tangata i mea. Ese foi lau tilo. Ese lau matamata, ese lau faitau, ese foi lau whaungaina. Iwe. Ai o lau whaungaina lea. Because both of them are economists. Ele nofo le lei le to olua lea. Iwe. Ele e se taimi e su e lava elisi le mea e o tia elisi. Iwe. E te taulana malam la mai tangta whaingaluanga. Ina ua sa vali atu pā noa i te tonu o le nupifa. O fafonga o le au whaingaluanga ia. Ile te tauna toi sau lesa e pule momo i. Ioi. A tau tilo la au tau whaitau no whanau longo le tio Australia. Uma le lei. Ioi. Uma le lei na o whalongo longo maritutoa. I fesili le ngari i na fesili ngia i Tuilaepa. O whare e whalongo longo. O e whalongo longo no tu te tonu ina i no lautala. Uma le lei fesili le ngari e alo solo Tuilaepa fesili le tupe seina. He never did. He never answered that question. Even me money. Ala mena fai. Na le fea na upua e faleanga ai faleanga e le tali fesili pe am pai pe sa pe se fesili ai faleanga limon. Ai faleanga ia pari. Sila tatu sa mo i mea. Oh, le leili tatu o tiro iai. Le ai ma se, uma le lei fesili. Ua fai le ngari pe ua mai fesili. Aisha, uma fesili ele mwhain talisa. E ta amilo solo tali. E ta milo. E te ia, saure isi vanga o tali, very irrelevant. Le tali o fesili. Yes. Eoe. Eoe na. Maua sa o i e lesi economist. Yeah. Ai Samoa, o le mea tatu e whaatari ai. Tatu whaatari ma vava ai. Po le ale si mele uta pena mai. O lau tala ia o Samoa. E le malolo. Ai te wali ta penanga le la ta pena mai. Na o mea se lava. E counta ai le mea mo i lo usau. Na o mea se lava. E toi te ape o le tala le leo. Ufa solo. Ua le umale Samuel momo. Umale Samuel urua. Alo Samuel tolu. Eoe. O whainga ia, le la tam whai e counta ai lau wha alongo Samoa. O oela mau, e fua i ai le moni man wha maoni. E fua i lea, e fua i le sao lau wha alongo, ma lau interpretation. Aisia, langa leo ta alo lau wanga i lunga.
They are, remember I told you, they are both economists. They are. E mai foi la mafofonga. E mafofau fa economist. Ono mai lola e male hai maindenga. E nge fu masa mo in mele. O ma. Tua I toe ia aua ni nefu le vai. Ia matua totoa le silsila. Totoa le vai. Fai tau le leif, read between the lines. But from the bottom of my heart, I thank him. Who? Pali, pano. To te lole tala leana nanga ngana iri moni le interview. O le tangata le pano, ele ese se fia e fia pule, e fia matamoa mua, e palau vale. O puia. E palau vale I au whainga luenga. E whai atu e fasili e fia mo o mia, pe sa o tala le I tupe le loan saina, ma loan, ma tūla fono, le mfantali, ai tali I Faapea. Olea, e whaaleanga, e tamali anga o tangata. Tua vala I sini fasili, vala I maltali le amai. Olea le me whaamtala tia tio e. Olea le me whaamatala ma iatia. Olea le me te sila fia, olea le me te telo, I toinga interview, toinga whatanoa Faapea. Te si whakakalila lau kama, le ngoa matua ia ale. Olea fu isa na ia, vai. Olea la wadu sa oa I mea ia. Ole mea le si mea Samoa. Ole ole lea mai, mana tua fo I ole matangi na te au mai el savili. Ole matangi na te au mai, ole savili na te au mai na te au mai tala o mea tutupongi na rona. Ia ole ala le tala. Le tala le tatu te whaatatari ai. Ole ale mea, ole ale mea ta ole mea moni. Mana tua te whai atu so o ele mea le vesi ai. Ole a mio tonu. Tatu sa ili le mea moni. Ole a mio tonu. Whawhain tānu te tonuina. Langa e tau te tala nolo le a mio tonu o le mea whaale atua. Tau te sa ili la ili atua. E au maila na mio tonu. Tatu te ilo ai le mea moni. O le mea moni aia. O le upu tala fia ngai ma oe mau. O le ale mea moni. Minisita la le amele o Peter. O le ese senga o economist o le to lua o Tuilaepa ma pari. O le isi e alofa. O le isi e fa maoni. Ia. Tasina upu whainga tāna wha manino o le tātou o tunu. O le wha maoni ma le alofa. So si, te lofo e to te lai tātou e alolofa. E alolofa I mo meo whalangona, langona. We all have that kind of love. We all have that love. E alofa I lea, whalangona. From emotions, feelings. Mena le no tala no so meo le alofa, e le alofa e ti penti lungo o whalangona. Le alofa o te tilo au iai whaam tap sisili. O le whai unga ua sao o na whai. The right decision making. Mena ta o le alofa. La ngalan se whai unga whai. E le kea, e le alofa. Mena len se whai unga whai. Ki ngana tilo atu le me o te le tunu. Mena te ina inai, lisi te mi ina ua wai atu. Ua le sao decision makings. That's the true love. Mena tau o le alofa moni. O le sao ma le wha maoni o lau decision making. E fua lai fea. O ai anga I
leaders, tai o malo. E oki loa ia decision making sa tai o malo. Tato vai lola eu Faapea le atunu, Faapea tangata nuu, so se malo. Even America. E oki loa ia lunga ia lato decision makings. On tatu lolo lina. There's no love with that leadership. E sa o pese. E te fiu e te fesiri mai a tau meta o le lofa. A tato o i Tupa'i. E whamtana mai o fua i o le lofa. E le losi Vale. E le sa i le Faapea. The list goes on. At the end of the day, o ia mea uma, e le sa o lona e whaatinoina i lau whai unga whai. Wherever you are, wherever you go, tau te loa le sa o le mea. Aiwa. O i nā fua i ei mea i whametu, o fua o le lofa, fua o le anganga i Faapea. O le lofa i Faapea. O whea le mea ave mea i tuu i ei mea umu whamtala Tupa'i. E whamatala in our everyday life. E whamatala i aso uma o lo soifua ma lo wola. O le ala soifua ma le ola. E iei atu nou. E iei o lato taitai. E iei tangata anu. E iei tu malo. Districts. O isi me uma. O ulu mtanga luenga. O lona winga. E fua i mea o ame fai. E iei tonu e fai. E iei fai unga e fai. O a fai unga e fai. O ai la e faia. Le final decision. Oi. Lela. Le mea tonu a tasi le mea le pe ua malo ai le nupi wha nowadays. Ile mta upu ile nupi wha. A ka kuosa ili. Le mea leo te tanu notu ai. Olea. Decision making. O le decision making na le toa fitu lea na whaile tusi. Po ana whea na whai ele tusi. Pe na whai le ale teimi le tausanga ile se mea na au. Ai po le ale te mina fai ele tusi lea. O le ale te mina mamoli ele tusi lea. O le lato fai unga. Ua se o na fai. E ka kaunga ui a wala i uia. Le ale mea tau e masani ele nei atunu. Chain of commands. Va ai pe to efsiringia le poa. Va ai pe to efsiringia le pulenga. Le CEO ma le pulenga. Va ai pe efsiringia te telefono ma le grievance committee. Should I do that? Should I? Should we do that before we give out that letter to somebody else? Yeah. E oki le decision making. E oki le whatatau. La meta o le alofa. Ke whai mai lo feelings, e ke whai mai lo emotions, I would say no. E tofu tātou malangona. We humans. E iai o tātou feelings, e iai o tātou whalongona, e iai o tātou langona, e tangi lor tangata i te mea, you can feel the same way. A o le alofa ua moni ma le mea moni e tau o le alofa. O laufa ai unga ua sao o na whai. Tu sapo se whai unga whaulinga mai e leanga i mea. But at the end of the day, tō te tiro i ai, o le whai unga e manuia i tangata uma. E leo se whai unga e whai ina ia manuia ina se vahenga o tangata toa laiti. Nei ai. E ai. O le wha moe o whai unga nei. Ia ola tangata o le ainga. Pena whai mo le matai, o le sao, matai sao. So se matai le alofa lava, i lona au ainga, e le anga na whai unga whai. E leo lo whai atu sau e ka moe ave le mela i tua oi. E leo lo whai aku whai sau ka moe ave le elengi le o, sau ka moe ave pisupo. E leo i nai fua i me ta ur te ita i alofa. Ole te ita i alofa, ua sao ma le lei na whai yana whai unga, ina ia, in order for everyone in that family to become successful. Mea na ta ur te itai e moni le lofa, e fua i lunga whai unga whai. Te loa se matai e ta apele ainga.
e le tonu ana whaiunga. E whaapito ana whaiunga I lana lava whanau. Whawhia I tangata o Latino, mana tua tau te tala noa lo I meo le extended family. Tātou te tala noa I le ainga poto poto. O lona winga, tātou tala noa lo le me, even though I hate to use that word tino, or tino leo ai, or tino leo ai, or tino leo ai, but we can't get away from that. Leanga o ina o tino ese, e fausia ele me tau le ainga poto poto. Le tino lea, o le tino lea, cousins, uncles, aunties. Ua tari ngafa, ai a ho na tala no ina la ainga, e o mai uma, mea na, ai a tu mai lola le matai e whaapito lana wa aina o lona I tū tino, ma le men whanau mai ei, le tino. Nā le oke mea. Isa, le anga, le decision making. Te tala no so o le mea lea. Ai fasili mai lea te au. O fairly Tuilaepa te whaamauni e le sa o lo decision making. Or decision making, that's the true love. O fair. O fair la le mea te mauma, le mea lea te whatue. Nothing else, nowhere else, but the Bible itself. The Bible itself. Lea susale na whaamanatu inatu nei. Lea le mena tupu la sale na umat nei. Toi tu man malo. O le toi tu. E a fua me fer toi tu lea. O le decision making. God's decision making. O le tal, o le whai unga le atua na whai. Le toi tu le na umat nei na wha pepese umaila langi whamanatu. O Fasa o whena mafua mai toi tu lea. E le aise toi tu e mawhaina Maua. Pe ale uti tangata. E le te i arto I tū mata Maua le whaorotanga. Maua le me ta ure good news. O le tala le lei. O le me ta ure tala le lei. O le toi tū man malo. Mea na ta ure good news. E lese good news le o le su le tūnga mau. That's not a good news. Taimi pongi sa good news. But here is the thing. Without that time, Jesus' time in the grave, e le Maua I. Te la tau te le li o atoa o lea. O le whai unga ua sao o na whai. O le whai unga na sao na whai. Mana tua tau te toe o I tua ke nese I le amatanga o me uma. Na urua I anga sala lo lua le tangata. O le men whai. Ia le nga. Ta le lava fui whamtala so o le tala. E whamtala so o pia mtato. O le whai unga. Na anga sala o le tangata ta pena I nai le atua I lana whai unga whai. Ia le me whasala I o eli eva. E te whanauina le tama maritinga. Ai au eli ata mo toe fo I ai au me ai malafu. E te toe fo I ngā lue le palapala mal ele na ngā sala talu oe. Nenga ngā kuli e whafo ma le whatoanga. Ai au eli ngata. E whanau mai e le whawhine le tama na te tui mo momoina le ulu o e ngata. Wala. Wai. O tala pio se curse. Pi se whamalaia ua au mai. Ai afiafi mai ai tu tonu tala o le Manuia. E afiafi mai e tala o le Manuia. E sau le curse ai au mai e matala o le wha Manuia. O le altala Manuia. E whanau e le whawhine. Le tama na te tui mo momoina lo uru. O e ngata lena e whai le whiauleanga. Le ar whiauleanga. O le whaososo. O le tina. Whaasese I e ngata le tina. Ai toi sau ale atua. Toi tauia I le atua. I le tina na whaaseina. E a fua mai ele tama. Na te whanauina le tama. E matua tui momomo. Lala winga o le meta o tui momomo. E leo le latu le tama tu le uro ngata I momomo. E leo le na. Alia.
le tama na whanau mai toi o fo ina oti le tama ona o le angas o le filio ni Lalolagi ai na toi tu manu maru mena tau lea whaolaina le Lalolagi mafua la le toi tu le mafua en meo lea o le sa o le decision making mena e se lo decision making e lunga le whainga malo ma ila tu lo te ia te whanau noa i lawa a ua fia ni whai unga whai e whainga malo taru ai ila tu ua whai ina atu ua fia ia vai isi whai unga whai le ua maua manupi wha tanu ai lava tanu ai lava tanu ai lava to e sau ale si economist maua ale si economist so le o le tōlua le o lo Faapea na ele se vā nei ele se vā fto atu puna nafi ai whanongolongo le le i a Tuilaepa e tau ropa noa o le nifo turi manu o Tuilaepa panoa asia he knows very well they have that equivalent i o la knowledge mea kaua economist even though he knows very well o qualification o panoa mal investing nga ngai is a bit higher than him. I mea ia kau economist. Tata do pese. Te loa lo watu te arte mu tauna saule tato malo mai Samoa. Ia se i va ia tupo la tulanga ia. Tata do pese le. Foi me ia fa au tatu tautua. Se me fa fo. In a world, few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Levo Paua City on its highway. Fusia ilo e maita, taimi a puana. Levo Paua City on its highway. Vai matai taiana, le Lalolagi vai matai. Some hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here right now. All our life out there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Yeah, we'll follow a city on its highway. See, I know everybody's time. Take me a no time to cry. Life, you and I, alive today.
si fonga matango fie o le I o ai I Dave Baka e sao. Ia, si fonga matango fie o le Dave Baka, ia malana pese le nā tau wha fonga mani. Nei pese tua ia, ma nei e whalongolongo, ia, whai fo nei mawhauwhaunga, ia e o whaatasi ala au whai mawhauwhaunga, ia mawhai atua I mawai o isi. Ele tala mana ia le no whaitau ia pe o lea ua received by our Minister of Finance, the 20,000 Australians, Australian fear. Luas furu miliona. Luas furu miliona ta la Australia o lono winga o se vai mea o le tolus furu miliono 0.7 tala miliona tala tupe Samoa 36.7 millions tala, a lot of money. Ia pe o lea vatu fa me alofa tu e fa nganga mo talinga malo lea wanga iai le tatou atunu e te tali tonu e ono iai se whainga e ono o a fia ai talinga malo ia pe a whai e wa ai mai pea le Lalolagi le afto alu e se nei ata mai tai o Patricia Scotland o le whailo tusi o le mal o taupulenga le ala na watu I Samoa siasi le whalefono a siasi e le whale o le whakasa a siasi ia o le whaiunga na siasi fo I le taitai o le tuangai Tuilaepa sailele Maua fo I se la teimi ia pe o tele temi sa afia ngai ma le whainga malo o lo I temi nei ma lana va ai I vaenga uma na nga ia se singa ai mai se lava I le va ai I metal security ai sea o le nga iatu ia whainga malo I fia malo ia la nga iatu la tu sui al me maliela let's 56 or 51 56 I believe it's 56 9 e to iva mai I lo tatou I Pasifika. Ia o manatu le o mai tatou malo I nei after tele. Ia o le vi inga I le tua Faafetai Maua Lenei avanoa. E sile fo I le atunu ia Maua Lenei avanoa ia male fionga I le mista langolango alo tatou malo. Ia po le Fetalaiga po le Igoamatua ia ale Vena ale ia ia le fatala ula ma fatala sanga ia o se avanoa ia e fonga fo le atunu ia pe tele na la ia le fionga le New Zealand stadia ia a siasa ona mo mai sa o tatou le nei tulangi lele ia matian nei avanoa I lau fionga I le mista langolango ia po lau Fetalaiga I le Igoamatua ia mai lau forma si mai le faeva le Tofa ia fa fonga lo tatou atunu I le nei fo I vaenga aso ya soy fo Manuia Tuilaepa patalo fatu I lau fionga le pafoina foi tatou Polokalame ya malo lava le kawaka malo foi le soy fo Manuia ia mai patalo fatu foi le paia maurunga le tapuainga o tatou atunu le ngata e Samoa ia va pena foi ia tunu e mamao e so se Tafa o ke lope ma ia I aingo tupu ma aingo nofo aingo ma aingo papa tainane ainga tupai fa e va pe foi le songa tu mua ma pule tu au ma la taua ainga le tai ma le va a fonti ma le polo to finga ma tu lo to ainga ia ale pa ia sua ma vai fanua fo mai tulangi sa ole masala mua ma le launiu sa lua va pe foi patui ma le awa toto pala nga fulu va pe foi le motsa ma pa ia le manu tele ia ele fangalo ina ile pa ia le tapo inga pionga I
whawhengainga taulangi lo whanono manu i le tua wale Saloma tapo ia foi o tato whaiva ia e mese se manuia se o tato watunu ia foi fo manuia Tuilaepa e tau le la longa atu lau si ufonga wa molmole Ia tarusia ale ua Maua pa o langona mai au pea. Ua langona mai. Ale o langona mai au. Talofa. Ale o langona mai. Pea na ua. Ia o langona mai ia. Ia pea na ua frozen mai ta ua ale. Talofa ale. Langona mai ta tu fa mun mule. Ale lo te langona le atu e au le langona tu ia. Ia. Ia si tu sautu ina langa le ua a. Ia. Ia si tatu te whaatetalia to ina o te loa o Samoa leo lo whale tonu mai. Ia tausia ina ia mawhai o na to e maua mai sia wanoa ia malangona le mai ia le tatu o nangare nei Afiafi. Te lea nei mata upu ta ua lava o leo te whiwhisili e to ina. E tausia ua e mwhai o na ia taria mai i o e mō lautu whaafonga ia e me se fwilo tu silafia e le ngata i le mata upu lava le nupi wha ia ai mata upu leo te whiwhisili sa o e to ina. Langa le lava ua ngina mai tala ua whewawai e li tatu wang whau whai. E oe. Ili le ia lalo whisiri sao iai ia ila ua o loo iai o ia o loo nofo i taftafane o le taitai, o le sui taitai, o le kāpeneta, ia o le sui foi o ia foi o ia foi o le Minisita langolango, o le winga. E le leilava, o le leila o tō whalong mea tia ua. Ia. Tonu e to tisi te sauri ta ia to ina ia e whau tato ia so kango la ko senti ele link ia mau mai lava tu vai lava mai tu on sai ia si tu e tom fai mai sto ina tar si ia o le Faapea mai o le timunga ma le anga le tau tatu atnu ia tu te mana tu foi o ale lena tu te mana tu foi o le Fetalaiga le Igoamatua lena pini sao lana fasili le Minisita o leo i totonu o le falefono ana le ai foi la le toina le fasili na e le mafai ona au mai le finagalo le Minisita ia matau atu le atunuu mai lo ai ia mea foʻi e tau ona gaʻi ai le talanoa ma
Pela o nei tulang Faapea, o te tari tonu foi, a nga isa o ai lau fasili toina, tau foi ona tari tonu mai le toina e tusa o lau tau. O le wo tapena, e tusa o fasili, o ale foi. Ia taipei foi o lau straight shooter. Ele whaaloaloa upu matala. Mo le lau sila fia e lo tātou atunu. Ia se i tātou tue taritalia to ina. Ona o le Faipea mai le whi aure mai o lo leanga tele le tau ia i la tau i Samoa. Tārusia ina ia mawhai o na Maua se taimi le lei ma se whaatanoanga le lei i le nei aso. Ai eila te i whaawawa pēla utara noa au whaatatari ia o le whaua i 2 miliona. 2 miliona tala Australia fia o tau ia o lo mafuta mai Australia. A tatou sila toto a ia le reality o nei mea. Whaingo fia ai donors ngi, na to neiti ia tino tupe whapene. La tu te malama le lei. O loo iai sao tangata o le atunu ma le atunu i to tonu o kontinenta te tele nei. O lona winga. Ia, o vaenga o au tongi ngā la fonga. Ia, o loo to tonu o le malo tele o Australia. Ia wa nei mea o mea whaato a mawhai na tupu ina o mawhai na migrate ia atunu la iti o le Lalolagi. A ngai i atunu te tele. E le whapena o tātou Samoa o loo whapena fo i isi atunu o le Lalolagi. Pasifika. O Tonga, o Fiji, Niue, Cook Island. Tofu o mane atunu o le maulatu tangata i tonu o New Zealand, Australia, o Amerika, Europa, ua mafuai ona whawhaingofia i atu te tele nei. Ia ona vaai ane, ma vaai ifo, ma vaai atu i atu nu la iti o le atu Pasifika. Ia malatu whai ai ni foai, ma o latu whatino ina ai ni foai, aua o latu iloa. E ui na la iti, ma le, au le lava o latu iloa, o tele sao o nei atunu la iti o Pasifika i tutongi ngā la fonga i tutonu o atunu te tele. Ai ba ai fola auto i atunu pe i eile atunu lea to e lau o eile si atunu. Tu valu. Pe o atunu ia pe ua lilo fia le tolu po le lua vai tolu, po le tasio vai po le kuata o le ele o ia atunu ua sink. Ua lilo fia. E le foi la ua fai Polokalame atunu te tele ia. E alo fangia ai. An me mali la no mata le video atuva. Ti nga sole uva tu stama i mea fasi ele. Ai mamusu tangata yo ese. Le ua no mata ile Faapea sole. Lono winga on manatu i tangata. Saua e oti i feoti o ala to mea to tino. E le faingo fie na whaamatala. Na ia tangata e mo ia tau aputi o latu ele mo latu lau whanua. Ua lilo fia ile sami le tele o lau whanua. Tu valu leo te tano atuai. Ai ua vatu ale fe au la via i pima Australia. Australia New Zealand. A vatu mai tangata ua le mata la i so le feo lolo ma mauta tu Samoa iaso ia. Ia malata vava ai tu ni tangata. Ai si tangata. E leo ngali na toi foi atu ai mai New Zealand. Toi foi tu valu. Ala tu le vaenga o le whanua. Toi titi a lilo uma le whanua le sami. Awa atu a male mau no nofo ai. Ia te le lola po le alfa i taunga o ia toi ngā tangata. Po mana na o ai feoti e lunga le sami. Ia wa a sua nere tai. Toi tiale se whanua sole. Ia, sole. O ba tu tatou malo pe ia o le ualu atua malatu ai. Tarsi i tue fui mertu ina langa o le tā o le valu ia e o mai ele si tatou malo lona lua. Ni te iua tue o mai tatou tue ina ia e
Pero we tai au le siaso, le whaina maua se mawano nei ia o te tatonu e whaina whao o tai au. Ale winga nā lau tala, leo te tala no atu i le luas fulu miliona, sorry, ngā lu se sea i lafi. Luas e fulu miliona le tino I tupe fo i le malo ia ele I o Mr. William Robinson. Pia watu o se edition that Australian 50 millions watu mua le ele ivas futasi miliona tala ina o uma ona li liu le lima se fulu Australia Maua le ivas fumatasi le ala le mai o le whapoponga o le no winga Australia ma le se lau miliona le tupe Australia at fa moe le luas fulu miliona lea o taringa malo ia o kitopa lea ua tapena ia ilu tatu al fisili tele ale tatu te fisili ai la so sila e ono afia ia taringa malo ia ile tu la I mai pea o anga mawinga le tu langa le lei o lo tu la mai ilu tatu o nu terminei la so sila fia e ono afaina ile ia taringa malo ia pe te u fa pe mai le tupu Peritania soli na fa fena matu watu na fe toto wa ili to watu ile me but I hope not I hope not ma u te taton wa ile tupu ai o me uma ia o lo tam fa tu tato tilo tato ia pe o le wanga ia tu donors pe wanga ia tu te tele ia o le fu mau le mori mau tutu mai le tamai Minisita e ana o le fia ngai ma le tatu poloketi e au lava e fua I li poti ai latou e ua atu ma vaaia mea o lo tu le mai le ati na e o Samoa e uia ina le fai mai le tapipi ma nisi foi o leitu le aini ati na e tatu atu o faia ao se mau ati na e le ala e fai mai le mori mau o le tamai Minisita e aua ina te ua fai atu donors nei po o atu nui pela Australia o to nei tatu le luas fulu miliona. So that's 36.7 million tala Samoa. That's a lot of money. A lot. A fai nei la te ua atu ni donors. La to take over ina le tatu $1 million, 1 million projects lea. Io le ala tala tatu la fai. E fua I lunga o le whaau ngā tatau. O le whaau ngā le lei ma le whaau ngā tatau o tupe o Polokalame. Tupe o te le taritonu I lea upu ua leanga le tau I Samoa. Ona o loo mana o mia. Ona o loo mana o mia le time. Ia, tele o manino tele mawaenga. Ona o le te vai tu tala le pe o le fai mai o le tau I Samoa. Ia si tatu tantele pe Faapea la vai le toi mai ia le Afioga I le Minisita lango. Ia o le iai ia tatu malolo na lua. Le o vai atu toi luas fuma le minute. Ia ona o mai le tatu malolo na lua. Tatu te whasoa atu I mau issues o lo tule mai I lo tatu atnu. O mautala whiaveai, o lo whiaveai lungo le social media, o te le apoina. Mai o te le fifia e whaongala o Polokalame io e paua o le me fule le tatu te le whamania. Ai na ona tatu tilo iai. I mea pela o tala lewa mai mo ia o le mai lungo social media. Alanga leo pe wa Apple e o I tangata ma newspaper ma leitio le o tala no ina le mea lea. O le Samuelu rona tolu. E ala langu tano Samuelu tolu. O le tusi le nupi wha. O le Faapea mai nisi e le fato a tusi. E le fato a tusi e te miri nei tau sanga nei. O le tau mai na tusi I tua o le ale tau sanga. O le lua o lua tolu.
tusi le lua oru tolu, a lefto a momoli le tausanga nei. Ai ma nei ale tatou o vava ai to toa i le mta upule le nupi fa, a o le i o mai tatou. Le ase tau vai. O le ase tau vai. La ta otoia pa noa, la ta otoia pa li i Tuilaepa, ma o la fe se inga. Ai la tatou vava ai i mea nā tia. Nā tia mole sila fia e le lau te lenga o le atunu. A fesili o a mea nā tia. A toi fesili ai se a ua nā tia ai. Mana tua foi le ai pese foi le o mai ni fanua o fatau saina. But here's the thing. O saina o male Samoa, Samoa. Lea tatu te lo a mau, o a vai. O ele o toi saina o tatu o tunu. O le tatu o tunu. O fai poipo atu. O mali liu. O tula i mai o lato walo mawhanau. O Samoa. O tau te tala le ngangana. O whaatau ele. Eoe. Ua latu o ninga aseta i to tonu o tatou o tunu. Aole mea lava le pe turi matai. Mana tua lenga vevesi i saina o atu i Samoa. Ia le lafto aria e tasile mea. Tasile mea lefto aria e. O le mea sili na whainga tāle atunu ue. Langa le whaina o wawaia. Pe u whaitioina le au whaisawhanga le whainga malore i te minei. Le ala o tau suia le whanongona. Ina ua aria e mea ia. Mauna tau i loai. Le aila. O mea nā tia ua leva ona nā tia mea ia. Le ua. Le ua su enia e lunga. Hai mana tuele o se mea le forensic i mea lea. O le mea na tapena lava e le tai fono. O lana ia lava ma ele ngā ma lana ma ai wha economist. Wha tangata o le mea tau le ale tau Samoa mea. Pe o latou ia mta whaioi, o latou tiute, o latou walawina, o mta whaioi. O lea, o mta mao a inga o Samoa. Ele i o atu iai le forensic, a le ua maua, le pali pano. E whenga tāwoi lan tātou te tonuina. E whenga tāwoi no tātou po le halis. Wa lea, le la sa le lua tolu vai asu. Ele o mau se tali ali le leia Tuilaepa e tali ali mele. Ia one ngalo Samoa. Tau te wa ai foi se tali lela au mai. Ele no fono foi. Ele no fono foi. Ai pe ua avere umi o le vasai le ua vai le temili nei. Tatou loa ile o nisi mea ia o whawhau mai. O nisi mea ia o whau mai e count ai le mele. Ai po le hartua i ngā count ai. E le tue te tonuina. O te Faafetai au ia. Le o malama le atunu o Samoa. Mana tua whai o le si vaenga le mwhai mai o le ua whai mai le atunu. E peia o la tau le iai le majority o le atunu. Ai tasira le tala o le ua ngai mai. O le la ua va ai e le au whaisawhanga. Le au whaisawhanga. Faafetai ia. Tai ai le maninonga le o maninoi. Talo whai. Ai va ai la le la uktoe anga e le ono se fulfitu miliona lea. 67 millions divided in between 6 companies. 6 or 7. Hei Fasa mai se si. Te le lope fitu pe lima ono. I think 6 company, not individual. Au le mafua anga o le tilo na wau. I'm not even an economist. O lau tilo iai. O te Faafetai ele whato whala inga ma decision making. Ele o alu ile individual whaisawhanga. Ale ave company. Ale ta ua mea ia Samoa. O le mani nonga al committee ma te fono. O le mani nonga komiti e manino le lei mea ia lua o momua
o le security. Lua, o lau tupe maua mai lau pisinisi na iai. Profitability. Security is number 1, number 2, tu so inai base iai le approval o le loan. Ele ai longi me secure le loan. Yeah, sorry wefa. Ele ai lo ele providing mai lo le profitability. Ia po tupe maua i le whata avaleina o le pisinisi o lo i terminate. Sorry wefa. Ele mawhaina isuina se loan. Vai ese manino. O lo fia i le whamaninonga ele fionga i le li te fono. Lo fia i te whalongolongo i ai, o le manino le lei. E manino, e o foila i meo soringa tu la fono, ma le meo confidentiality. Mea confidential, au lea wa aliali lunga, ai mua au mai ele observa. O lea le mafua anga o nei mea. Ai se ua mafua, pe o fisiri tele a lea. Ai vai o le mea whainga tā Samoa. O le sue lesi maua lesi. Ai pong sa ato Samoa. Ana le ali nei lunga le melea. Ona o lea, o le sue vale fua, le ono se fitu miliona, a lea la fai manei fa manga. O le ono se fulu fitu miliona lea. Within 25 years. O le wha moi o longsia, e to tongi, they would pay back within 25 years, back to the NPF. E o tu 25 years lea. O tupe maua mai te tō nginga o tangata ni, to e pei mai o, e whaau popo iai i tangata nu umo Samoa. Tupe to tongi me company, divide on top of you, whatever you have so far. Wha mo tupe ia e tufa uma, lono winga. A whai lai titi lau sau whango iai. O le au ngāla i o company ia Samoa lava ia. O le latu to e payback mai, e tufa uma i tangata nuu o Samoa. Whatever they would pay back to the Nupifa, divided among all of you people. E leo le matango fie na le melea. E leo le matango fie leo le melea. Anu mea foi leo le fe au foi leo mo au foi saufanga. Au ane I vave na teva le mafofau. Au ane I vave na Faapea a mea o le no la tu faila long. Ya te lo au mea e o I company o tatou foi le individual kako. Yo e fesili o ASEA. Yo a tonu e au ngā foi I. E to e fai e se si whainga whaavai a le nupi wha. Va ai tangata sau fai sau whanga. Po le a le limitation o le latu long. O le a le mea ngata I mo tangata whai whatoanga. A watu pe limit le 1,000 o a me mo mia I alwil. Ia tu ele to mumu. Langa le lafto a malama lama le tele la whai sau whanga. E whaatanga I saina. Ia lato tupe. Ala fisiri tele. La mele o il commercial bank. Le mele o il development bank. Le saina le na maua nei. Wa tatia ia le ono su fitu miliona ia o tangata fai pisinisi alo tatou lava atunu. Eoe. Le se mele ngai. I lo le tatonunga. E pau le metaua o le whamaoni to tongi tupe ia. Ia mautinoa. O lato tupe tongi mai. E fesoa soa ni umalava. I tangata fai sau whanga. Le ngai sea. O le whamoe moe le o le nupi wha. Eoe. O le hane le saulingo. National Provident Fund. A le whasa mole iei. O lea. O le lumanai manuia o tangata Samoa uma. Te whautara iei. Eoe. Eoe. Se ta ua. Pia o leo kele wa. Ia, na. O le isi mea e mo ia o tala no so ai si Polokalame mai silitio. Ai le lei arta to pisa ai.
Aua le au tilo i tua, fai mua le taimi nei o na loki ai leo kua. Ma vaenga hunt a him. Si o fasa o tua ma fofongo si o uso lea. Ma vaenga. Afa pe te malama le natura mea. Na e o ina le la Polokalame. O le natura mea. Without yesterday, there is no today. There will be no tomorrow if we don't prepare well today. Manlama mavenga. Yana, no so tua fa pena. Le Lalolagi ma le natura le tatu te olai. Ele mawhaina tupu nei. Pe ale o ina tatu not so much we are going backwards or we going to dwell in the past. But we learn from the past. We learn from yesterday in order for us to live well today. O Maua. Ele mawhainga ke au kako rohola ngei. E au o ina tatou mai ana nafi. Ele malama ele nature ele natura far so fu far tata ola. Fing ta funa malama la kana no. Ja. So se mea la ta pena mole lumanai. Not now. Tau te o no me ta o me le ola fale nganga o tangata. Ia na. Ele dwell tatou nafi. We don't dwell yesterday. But we learn. E o ina tatou mai ana nafi. In order for us, ia lo tatou wola, ile teminei, ia manuia, le lumanai, pe a sao, le ola teminei. Tatou ola le, e whamtau sisiri le mea. Ma le ola e whavavau le masani tatou tano. O le tele o tangata whamei, o le ola e whavavau beyond the grave. Tua nai le oti, tua tatou, tau te whioti, tua maua le ola e whavavau, whai mai le tatou o nanga. No, there's no such things. E le whatalia mai le ola e whavavau ia tatou te work i le taimi le nei. E fua i lea, e fua lo Samoa i mea na whaia i le tuanai. I le aoa o ina o tatou mai ana nafi. O a mea tatou whaia, e le tatau on tatou o ese i le taimi le nei. Ola i le taimi nei, in order for you, e maua le mea o le ola e whavau. E a mawainga. La sau whafongfong mai. I ole nā. O te whatonua mai lau Polokalame vai lumanai. Nā. Ai te tauna e aoa mai. Tauna e... Yeah. Ai se aso nga whai ai. Lale wingo rau tala mawanga. Ke lo le tala fu lele Yesu whai un so. Come on, John, Peter, come on. Learn from me. Oi. Ai whai maile, le plesteno le atunu nei tomaro push. Read my lips. Oi, hiole na. Ele mawhai na o oina tatou ile taimile nei ele te vanga na o tatou manatua mea o le tuanai. O mea la tuanai le tatou te vaai e tatou whainga malo. Na o mea tatanu lafa. Na o mea tatanu. Ele mea na leina na apa le whainga malo il temi nei i mo mea forensic audits. ASEA. Na mea na leina apa forensic audits. Lailo le leia. E mea tatanu mea ia. E tele mau mea tanu. That was the only reason. Malama le le whainga maro i le taimile nei. Tele mea tanu i ele uloa. E le kori whai e fo i a kako auditors i Samoa. Ioi. E malama la mele tam whaitu. Ioi. E awa tatu te whai me, awa tu te paitua. Na o le vale le te paitua. O le upu, don't dwell. Tau te le o manu nofo i tuanai. Ioi. Tatu te mana tua i tuanai. We learn from our past. But we don't have to dwell. Tau te le no nofo i tuanai. Am I right? Yeah. We remembered, we learned from our mistakes. That's the only reason. Lain tatu toi tiro tua. Ai le wha mo tiro tua. Tau te o tau te toi no nofo i meo tuanai. Yeah. Yeah. Ua mafa atu yo e whai mai. Ai le le iau tatu loa.
Danga le ai se tangata vale ke ia o le lumanai. Le te whai atu. Without yesterday, there is no today. O ana nafi. Ea o ina ai tātou moni. Whaila na tatanu, o tatanu ni mea na nafi. E tu oi pēra na nafi e tanu oi pēra. E tu oi pēra na nafi e tatanu oi pēra mea o ana nafi. E awar toi langa i lunga mea na tanu ana nafi. We have to go back. We have to remember. We have to remember our yesterday. E tu oi pēra mea, e whavalea se whainga malo e mai whai mai, ia. Ka ki e iau, o iso fo. E le whapena le Lalolagi ma Leolanga ni te soifua ma tatu whiolai. O te langolangoina. O te langolangoina ia le forensic audit. ASEA. Lea ua langa e lunga. Tasi le nei me ua langa e lunga. O lea. I le mea lea. Le saina na latu e none. Nothing at all. O le mea foi o te whaitio ai, foi I tangata na whaia tenda e sia, pe na whaia ia whatau o hotel sia. O te whaitau ina, sa ka foi un whapea, ia, e isau kupe. Pe latu o le saina, no latu tangata lea. E lako maa loa I le tenda, a latu maa loa I le peti, I pekinga le peti lenga whai. Maa loa I le saina. E manatua. Nga kau whekuli e mangisi whai pisingisi o kako aku. Mea manino ana. Nga kau whekuli whakasi te sainga lea. Mangisi o whai pisingisi o kako aku. Tangata Samoa. Kampiti ma le sainga lea. O lona winga. E poro kiki foi latunga whai ane mea lea. A lea lawa mawatua. O le hau tau le tangata. Le sa Minisita. I whainga mano taruai. Sila tatu Samoa iai. La ilo le leia, I know for sure. Ele ai se tupe le saina, la lau ke ilo ele se kupe le saina lea. Ave, le la ua sau nei, e sau fai le atari o Tuilaepa, I le teitai fono le komiti fafoe. I ai ma le lo ia sili na iai. Lo ia sili, teitai fono le komiti, teitai fono ai le alo o Tuilaepa, I le komiti fafoe po le Grievance Committee po le saolea. Faafetai tupu ia mea. O atu o I le Minisita e anga le hotel po ai lava company na whatinoina le pit lenga whai. O le mea manino. O iain tangata Samoa nga pita I le hotel lea. Let me know. Let us know. Ai pit whatasi ma le saina lea. O ai tangata na tisai dinga le pit lea. O ai tangata na langa tatangka ko kilo le mea ia. Lea la o sa wa ana le lei foi tangata na whaia le pit lea. Ele o matisaina nupi wha. Mangu, in other words, they put the stuff to it. Right there. Yes. Ele o mai I. A lean me o tupu. Leanga le whainga le pit. E pai as foi la tuna whaia le pit. Nanga tatonga tala te isi di tato wa ai tu e mea. Ele whapea a kupu I nupi wha. It started from the beginning. The owner of the hotel or whoever ran the pit. Kako sila ko ai. Eva le na fina woti a Tuilaepa. Ele Faapea me Tuilaepa o lo watali e te tau na teitai whono I. But he used the word, the CEO o le pule sili o Tupe. And who was him at the time? His son. La whaitau o tātou Samoa. E pale mia taitai a Samoa le malo Samoa. Au mailo na tali CEO le Tupe Samoa. To e sau I, to e taitai whono I nupi wha I le lumana I Manuia o Samoa.
Faafetai tupu mea. Oi. Waku ngaka lea. Fai le hotel le sa Minisita I. Oki lea fo. Oi. No fat foi o mea faapena fai e mai ale tali ali o ne mea. Oki langa hotel. Lea le ngol hotel. Pe man le waina. Mona Lisa le waina whatever. Ai watu tangata le mea ti ngā ilo taroto fo ilele. Pit faatasi le saina. Ele se saina Samoa. Saina le morimau. Ele I ato se lima pefto a lima pe a tele tausanga. Since he moved to Samoa. Oi. Ai vai le al watu. Malo le pit. Ai sau fola I tangata le tai fono. Faafetai. They should ask questions. Do you have money? You won a bid. For how much? 7 million? And you come here to us, come here to the NPF, come here to the Samoan people's money. So you didn't come with none. Don't you have money yourself? No, you don't. Faafetai sau ke le pit lea, au le ke koe sau ai kalafuaku, le fiku milionga o le afu o tangata o le atunu o la tu saufanga e whaanganga le saufanga se ili taia na lau le in Tupe sitele e o la ile tangata Samoa. Ai Faafetai langa e koe sau e wakun melea. Ele ia ni fesili Faapea a ila tona no nofor committee male te fono le alo o Tuilaepa. Le ia ni fesili Faapea whaia. And yet le kilo va ai kua or sainga le mea. Chinese just arrived from China. Yeah, we thought that man come with a load of money. Pion mafofonga na va ai ta to no or kamalo le saumari. La isia nga fesilingia el parmenge. Alia fari foi le ata mai le Tuilaepa. Yes. They have money. Let us utilize these people. Let us utilize these foreigners. Wanela. Rame wo ikako. E la manisi mea o natia. E manisi mea o natia o lea tau wariari mai. Ana Faapea fo se saina fo le se saina o lewo no fo sa mo la fainga lunga po leipa se mea po kuka se fale ainga po server se fale ainga o la kipi langa nu pifa. And yet pe kusala pele akose se lau o lana nu pifa and yet at least he have something to contribute. But none at all. Nothing. Café sole. Café sole. No me la ia. Malo me le pit. Whoever let that person slide. Come. They let him come to the NPF, to the NPF. They let him slide. Me le pit. So, that was them. The gang, whoever that gang. Allow my o le pit, allow alu le pit,
Alau e malo ma le pet o ki umais ki rongi ka Samoa nga pit ako nga yese. Se lu se lau wafe pe se lau wafe le account lea an mau ki ngola ba o lai ia la tu sa fanga. Na ia sa fanga. A le tangata lea. E tele me le se siki sengi o le aku. E laku fa valea le aku. Not even a penny. Ewe. Ale mele anga lea. O le whao ngao tatu tamaitai. Tamaitai Samoa. Awani o to Vale. Ewe. Sa ili mua se saina alu atu. Sa ili Faipea ngang aseta. Isaina. Faipea iso na to lua isaina. Find out mua mena. Ale o la tu fa per saina la pelo aku o kele ku per saina e wangila. La me ko kapa yo la sola saina. Ewe. O mea umaia tamaitai Samoa. Ata mamai nei. Io to ata mamai. E leo saina uma o atu mantupe. E a fua mai fia. O tatou tangata lava. O tatou lava tangata. Ewe. O tatou tangata. O tatou lava tangata o lo Faapea o na Faleton. Ewe. O la uole o paniani. E matenga tau na winga. Le fu o velo mai isia na uwe mai same for you a mio kongu. Mai Faafesili. Ewe. Lea o ftau manea no fai atu paniani none of us. Ile ai sisi o tatu na o le atua e ou le amioton. Se fai mai pe te iro sisi amioton. Au lau fautuanga lea. This is my advice for you Samoan ladies. All of you, please. All of you. Vava ai tutoa. Vava ai tutoa i te maitai. I li i o fai malangatu o tatu atnu. Poto rau filfilinga. Aua lea ngofie. Ia. Lea ua mai tatu malo ne Afiafi. Talo fai io ua te lo ua luatua ale malvutuai. Ia tonu futai o le siaso. Ia. Tonu le ua o mai tatu malolo na lua ia po tatu paanga Masani fo tatu Polokalame ia le Fetalaiga ia Tupa'i po Tofa ia Tupa'i Marchetta Sanft-Levy ia o lo mafuta mai tonu o au kilani New Zealand ia pe ata vala le vai aso atoa li Tupa'i pe o tausaga ali ia pe tati toe vai atu o sui fo io fongelea ono le umi fo io vai aso futa tatu e feiloai wale atoa le ma filo inga masi Minisita lango ia ale ona le lei mai lana connection mai Samoa Faafetai le ua mai ia matuia nei avanoa faatalofa mai le tatu atunuu ia ma faapena pa aveloa le taunanga mo Samoa nei afiafi. Ia Faafetai Tuilaepa ua maua foi nei lau toi wheloa iai. Ia e Faapea na faatalofa tuai le mamalu o le atunuu. Ia so se whaenga o le ke lope o e maua mai le nei au nanga. Ia o ni mea foi o le atutupu, mea o tutupu. Ia ma ni mea foi mwhaina whai se tātou whātatanoanga. Maua e se atuanga o se malamlamaanga. Inai mātutua, so se tua nei koi lope o lo maua mai tātou au nanga. Ia e mai se foi le tele o ta mama tina matua o e o lo lato tawa suina le puwai le ola i whaifi au so se e kalesia. Ia, malua so i fua maua. Ia le nei taimi ia alo mai pa la fu se meo le amwhaina ma maua le nei aso. Ia whapena an tatou mafutai so i fua. Faafetai tai Tupa'i ia ve ia lau faatalofa toe ia tau atu e mau ta faatalofa lau ta whaonga tonu. Ia, ua e tau mai nei Tupa'i e o tai ar tau iau tu malurua. Wa amatana saule malulu e ia nafi na whaifa sina malulu o na nafi. Ia o nei ia mana ia le sulu mana ia le matala. Ia le lo fole tua le fo ma wole ma fana o nei aso. Malo Faafetai Tupa'i
Ia ona o le taimi ai tele tamta o Fetalaiga. Leo o vai atu leo saudungo le psefa le 2 miliona. Tupe Australia. O lea la o te vai atu e 36.7 million stala. Tala sa. A pe o le aunga le au mai Tupa'i o le whamoe maua lunga e fisosoani tani ngā malo. Ta amata mai si mesia. Ya, la sau, se tupe tele le tupe. Ma eule tele o te mau ainga lo sa atu tonu si o tatou atunuu. Ia. Talu ele tali ngā malo lea. Ia, o lea ua whamea lofa le whainga malo a Australia. E sa atu le 2 miliona Australian ia le 2 miliona Samoa. A e tanga i whaila iai. O lea ua whaamauina le ua whaamauina le whainga malanga whaelea a le whailau tusi a le General Secretary a le malo le ua na malanga i Samoa. Scotland. Yeah, Scotland, Patricia Scotland. Ia o le nāla le ua whaamauina ma ua mulmauina i fui. I le fianga wa iai o na Faapea ua mānaia tā penanga a siwa tātou atunuu. Ua whaalia le whailau tusi au le Commonwealth Heads of Government Meetings le whaingo le Chockham o lona whaamemelo i tā penanga a Samoa mo le whaamoemoe o lo loma. Whailoa mai ele mata ngō fia o no foanga ma le anganga fia i tātou atunuu. Tautonu o le tautonunga lea le whailau tusi au ma mauti noa ai le saonga le mu ma le soifua Manuia o le awala aulia o le atau nuu atu i Samoa o ke topa. Ia, ma eu o le ala tatou tanga iai, ia, o le whailau tusi au o le Commonwealth, ia o le wasa sa atu whamanianga mai atu nuu taitasi. Ia o le ua Maua e lua over le lua se lau ia leo la mai fo ia tunu overseas e sosoangi mo taimi o le Chockham i Samoa. Kua le lei na o te tari tonu foi e au na o lo mo atu Australia. Ia pe te i por vai aso nei te ua pa uotse si foi miliona ina ia utopia. O te tonu Tuilaepa. Pei o le li poti le fo e ma ua i a mātou nei le New Zealand. E te lele tā penanga. Ia o te tari tonu le awili i linga o le li poti a le whailau tusi au lea. A pia nasi asi tele no foanga. E ma ewa i fo i la ia lona loto i le lava ma le te leo tā penanga o le tā pena i Samoa. E le o alo whatamala i tātou atunu i tā penanga. Ai mai se le fionga te mai tai pale mia ma le whainga malo. Ia, e tātou te vim Faafetai nei tūlanga o awala tau le leia lea o le tātou whainga malo e awe atu aitala i whafo. Ia, 5 atunu e le whapena le 5 tangata. Le mawina e ova i se lua afe montupu le tolu afe tangata e malanga atu a le whapena o se tasista se suyo se o nuu e 5 le Lalolagi le taunu atu Samoa. E o te tali tonu ala u ia e le ngatai i le sosoani la asasa atu mai nisi atu nuu. E te tari tonu Tupa'i e ono a whaina le usunga fono lea pe a eisi si mea e ono tūlai mai i whawhi naunga o lo whaia nei. O le tatalo, o le tātou tatalo Faipea lea ma le Lalolagi atua o Samoa uma. So se tūr ke lopi tātou te tatalo mo le saonga le mu ma ia Maua e Samoa le fi le mu i teimi o le nei fontanga. O se la sanga tele lea o le a Maua e siwa tātou atunu. E sa atu le Manuia umai tangata lau tele. Ia, e paole o le peo na whai atu, e le tātou te le tala no ina me tutupu. Ia, o le
power of prayers tātou te tū whātasi mo tātou talo. Na ia awane ia ni whaale tonu pe o ni pewhia tūlai mai. Your view as a Samoan woman, Samoan mother. Na ua nofo le malu ma te le whaafe ma a whewhaali siti. E te mita whaatina i le whai unga whai ua whaia e lea teitai. E se le maofa o se whāteitai le leile Tuilaepa. O se whāteitai le leile i ta iulu uma, whai malu i tau i ta iulu uma, o whaurulunga uma mtanga luenga le malo, ma pisinisi ma vaenga tuma oti le malo. E se le mana i o le nei whāteitai wa whaataatia le fionga ia le malu Celestina. E le whaataua lana ngā maa malona to mai i tupe. Ia whaingo i o tupe e lea wai tātou te le mai loa. Lea ua avatu e lea saina le tupe. E le tali tonu lea whamaoni o lea foi lea tamari. O lana au nanga i le whaataua i tupe. E whaasafua le fair and transparency lana au nanga i tangata lau tele. Ai maise, o le nupi wha, e le ese sao whanga le nei saina na whai ai. E le i whai ngā luenga i te tono o Samoa. E le i tipi sana sao whanga iai. A o lea ua wha manuia ia i tupe nei o sao whanga tangata Samoa. O lea, o au e tolo pulo mo o Faafetai le fionga ia le malu. O se lui lea peno whātu, o se lui lea whai mao inga, whai malu i tau, iulu umam tanga luenga. Awane se tia i tupe. Nei. La ka maka mai le pit lenga whai le hotel. Langa le ka ko wole a matanga o mea. Pi whengu fiei na o mai lunga mea a matai mea. O malama. Ia Tuilaepa, ai tā te le i pāpanga aweloa. Ia nāna avatu se wha mai senga, te longa fo iwa e maua se tala. Wa o se wha mai senga fo le tumalo le fionga ia tuisunga le tawa so far ave au. Ia te longa fo o sesi ex avele. O tamatua ia lea o ngā avele ia. Wa longa fo i lea tamali. Longa fo i lea tamali i o ngā tofinga. I Samoa ia mai se tono palmeni wa tolu ana paia inga sa ia tono palmeni ui fo ile sa a matamea le whalapototonga leo tangata whaifatoanga ina ia tu ma oti le whaifatoanga ina ia una ia le au whaifatoanga mo le atunuu ia ai mai se foi ia tangata foi e se si ufonga le lei o lona si ufonga i pese o langa au whai pese sa ia na se wha mai se ngai whatua ia mai se foi le no whaalo ma le ainga ia tafi mala le malanga le Afioga le al wa o te akonomtua sa Faipule ia pe o sia u faso atu le Tuilaepa fa mulmul ia le lei Faafetai e ta te tau whai ula i le ula le nā. Ta te tau whai tofo ina fo i le tofo le nā o lea. Talo whai fo isiona ainga, isiona to luam manino koalo. Ia o le mea tau te umalawa iai, i oe o le tamatua i avele. Tau tua i le atunuu i le tofinga Minisita. Ia mai to tele lava uoma paanga a lea fo i au auna. I oe tuana i atu se iuli le fo ua angai mai. Ia o le i unga lava le tau te uma iai Tupa'i. Se teimi fōi. Au mai e nisi alofa talo whai a Tupa'i Tuilaepa. Ia pi whapena lava leo langa. A se o angai mo mua mai i Tupa'i. Ia that one crump. Le whai mai le tala crump. Ko ke whesusuia kua ua māku kula auli a ko sanga whesusuia ia. Mau ki ngoa lava ele koe ku mai le fast. Ai wharipui ia isi o le fast. I la ko mea pio lea e tutan. Ia, le lei. Talo whai a crump. Ia, ele mauina le mataimi mati tala noa tua. Ia eiloa. Sau i e a onga le lei mai i. Sau i e fola mai so fala ma e fale a onga mai.
Yo e mole. Ia, Tupa'i la fula fisilia na watu O le bit le Faapea mai le fatamalo. Ia, ta amata mai na o lo tari tonunga. Po ai na whaia le pit, po ai lava na whaia. Pele i sila ane I nai tangata Samoa na lato tau fetuli whaatasi Malesaina, pe iai ni fesili na whaia, a ole I o mai I nupi wha. Asa te tau te tunuina tulanga le. O lawa ua te tonunga ai longa nga whai se tau o whonga Faapea a wai e iaia e a puto se tau o whonga Faapea e whai. E iaia ia tu la fono mai a inga e whaatatitia lima te inai ia tangata e bid a. Ia wa e whai la wa utala Tuilaepa la o whai atu ia uma se whateta inga a. A o iai le company construction sa matau ngā lue Samoa. A o la taimi e whai ei la mo meo tau o whonga ia a. Bid le tenda nei mo ngā luenga le malo. E tele la ngā luenga e whaatautai e la le ofisa o ngā luenga. Le wea Minisita ni le fionga ia olo. Ia e mate o whaatasi mala upule le taimi o tau o whonga nei. Ia so se tau o whonga nei. Ia ia la ona guidelines. Te lele lau papa e tusi mai e umaloa. Po o aiwa ato atoa a lato bids. Malato tau o whonga. Ia ta mai e pe fia o wha I le tupe wa tau o who mai I. Le ale umi e whai e. O le ala te titilo. Whaila ni tau o whonga a le whape o tau o whonga. Sa ta taula na iai ni guidelines e lo ai. Mai lo ai la le pe fia le tupe a lea a le tamali I lea le saina lea. Ia e pangalia. Ua maa lo le saina le bid. E muli sau. Avele le tau sanga e whaisana no ngā tupe mai le nupi wha. Ia o afu ini toi ngā mea e le aisana tupe wa a whape te bid. O lawa I e lau tupe wha a leo. Lawa I e lau tupe wha a leo mo le project le e ke bid iai. It makes sense Tupa'i. It makes sense ia te wai ka kauranga maua mai I panga whapenga whai se pit po se tenda po le alava. E maua ila ina lele se tupe o lono winga. O le saina ia na latu sao a tonu Samoa e na te maua benefits ngai. E me whai lau tala I bits nei. La o le ta ua le swafa o tamari I lea. Sa I ese ngā ruenga tele le malo sa whapena mātou pite fwoi mātou. Ina watu si mai la lau papa I lunga. Wa te avatu lau submission. O lau submission na le ave. E iai tatauna iai le lusfu 5% o lau deposit. Ma vaenga uma nei. E tau mai lunga lau papa. O le ato o toi si mea. Ailo iai la se tupe la le deposit le mana o mia. Ai na tusi mai lai lunga. Le swafo tamali ini. Ia e lua ngufua mate so ai. Faapea mai lota mali I lunga I tangata o lo whaatautai le bid. Ia le la sai ngiaku le siaki. Ia o wana whaila utala leftaui. Langa tu la fono na whaatu langa mai le aso o le deadline. Whaatu langa mai le aso tapunia ai le bid. So therefore, you didn't submit everything I le deadline ne. Le taunto talia. Ia oina I loa I pe bounce lau siaki na ode. Na veves I la le mato fontanga. Le lasa tu la I le fionga ia muangu tia le George Meredith. Na te whaaluaina lo manatu. Le la te tai maila I le tūlanga la leo le bid. A whai la e bid. Sa ta tauna I se tupe a le sainga le nei. E a foi. E tau e ia o lau tupe le nei lewa I te tonu. Ma avatu se bank account e wha maoni ai le tupe le nei. Ia e fōlinga mai. Me la leo te le te tonu ina ia. Ui pena I se bid. Pesa I se tau o whonga sa whaia. Ua sili atu lan te le Tupa'i wha le tonu pea Faapea e li amata me se pit. Ua pio le pit asa ngua mai. O lona winga sau sao o le saina le alu sao o le nupi wha. Pea ta tiro I mea lea. I le ai pit nga whaia le ai se tupe, le ai se mea. E le ai la no winga sau sao a te tonu ea. Na tuli me se si e sau e whani mea lea. Ta I le Tuilaepa le mwhaina whai se tala nā tūlanga pat o le tūlanga ia. Ua manino ai I e le ai se tupe a le saina.
Wale na pa wala le me le o tula I mai. O le o tula I mai le mta upule le saina fatal malo. Aman tua fo ila. Ia le ngata fo ilia. E le 11 nai te tono Samoa le saina le nei. Ia pe o le pe ua fai ma mioa ia le au saina le nei. O le o atu lo I Samoa. Sa ili loni teine tamaita I Samoa. E nono foi ina ia maua ia lātou nisi o whaamanuianga. Pela tūlanga lo tūla I mai. E iei fole mena tupu mua pa wā nei mases furu tau sanga talona tūla I whawhita uli fo nei. I le tūlanga le maketi le I vaitele. Mantua fola le maketi le nā lena taponia fo il whainga malo e Faapea la atu e la wha matu ulo I tua se tau fonga. Le sa la fa matu I tua se tau fonga ina ia mwhai po ai mwhai na la tau wha ngai o ia le whainga le maketi. Le fola na malo e fola le saina tau fonga lea. Ai uma foi sa fola saina foi le foi saina. Alu nupi fale na mo mai foi langa ia langa long. Ia alo e mwhai o le wha wau le maketi alo whai e la ispisinisi le saina. Ia pe ortu langa na you know e ele wha nonoanga. To a tele ia tele tamali o tatou atunu o anga wa afo I to I ngā benefits ni le nupi wha I nunga tupe tangata saufanga. Ia o lea he tele na turn down ala to application ia ar whanonoanga o le wo mai tangata le iai ni saufanga. Le ngā lulu I Samoa. Le wo lato mawaina wha ia wha manuianga le nei. Ia ar te tonolo o ia fo ita iala nupi wha e le tatau no o iai le ia whamanuianga o tupe nei ia I lātou walanga leo intangata 16 o tātou atunu. E tele me iai o le whamaoni o le tamaitai pule o le nupiwha. Na ia le tali ai le whawhe o mo lana lunch. A o le 5 wafelenga pounds. Lana winga ele ai se tupe na maua ta malo le hotel na I whaatau le 7 miliona. O le tūlanga nā Tuilaepa le manino ia ai paule mea lena I loa I le tele o saina nei e lo ia ala tau pisinisi Samoa. O le tele o tupe maua le au saina nei. Ele e toe ave I lātou I saina. Wa mantua fo I lefto ai loa I le tele o mea whale tono tūlai mai. Saina nei o atu I Samoa. O loo iai lava lātou taito o lua saina ma lātou whanau I atunu ulai whafo I saina. O a umani tupe ma mea lātou te maua. E le nofo le tupe tono Samoa ina ia le ia te mau ainga Samoa. E alu tupe I whafo. Pe o le whaanonoanga le nā. Mana I Tupa'i. Pe o lea pe mana I ta whatatanu Faapea. Fōringa mai e le titi whawhita uli. Ona o lea la ta o nga ke pretend ele face a bit. Lea la ua sau. O tangata o lea tau te iloanga e whai le final decision o le loan lea. O le grievance committee. Male te whono. E por committee whaatonu. Male te whono. O lea la sa whai lea tari o Tuilaepa. I le taimi lea. Taimi tōnu ale o lea sa whai. Male committee o te ropo e tōna. Naina ta ua le committee sa ele le lia min sa tupe o ai foi. Sili epa. Sili epa. Pe mana sa i tu na tasina tanga tole. O no winga ona mo ri tu la fono. Tau tiro to toa i ai. O lea o mani ta lia le 2 miliona. Ai li face pit ai li ese no winga a mai sawa. La so si le vangale. O le tūlanga na iei Tuilaepa pe o tātou whanonglongo le whamamlamanga le Afioga ia pali I panoa. So o sinonga tupe lava ova atu ma le whase la wafi. O tupe na e amai te tono le komiti. Whaatonu ale nupi wha o la tau le ia. E le whapela o komiti se tasi se tangata. O le whapea le lalo ifo o le tolu le lunga atu ma le 5. Ia o le komiti la Lenei e amai uma ia inga o le talo sanga o le mea
le whainga o le tausaga o le tupe, a o ani a seta, wa le mea le peista nga iai la ia le whaingo o no ngā tupe te le Faapea. Po o ani a seta o iai a le nei tamari, fuala iai a le tato le loan, a o le iai a seta ne mwhaina confiscate le malo awala. Ia o tūlanga le pe o ila le whaua tamala iai le titilo a le komiti whaatonu i lea taimi a. Wa le fōlinga mai e leini a seta leini mea le sainga wa whaila wa e la tau le whai unga. Ia o tūlanga na iai wa a o nei lela ailo ilo. Ia a taunu o le tūlanga na o le tūla whono le awala ami o taunu e mwhaina maua le sa o le tūlanga le watupui. Ia wa le mailo ai e fia nisi tu atu. Sa o ta uela Polokalame le amtanga o Polokalame le so Tupa'i. Na maua so ua vanoa ia whale o mawaenga le teitei whono. Ia na ia i o ina ele iai temi na whaiai na abele abiai pati o leua manino. Ia o lofa o ali mare manu sa ia teitei whono le temi lea na ia tu uai ia le la ua fo ia tu ia pe e fōringa e leo avise lava lona nau tai o ia e pe e pui malu lana komiti. Pitai o le lava o tau tino ua malanga ia ai whaia le tama i tai le afoi. Ai na ta ua na watua tama i tai tō lua le lato fontanga na whai. Ai li malanga ese. Na malanga tua tama i tai tō lua o le nupi wha. Ma Faapea le tala aina tau whaamtala atu le mele ai tau fi mai e ia. E le mo o mia e komiti o tupe ia suafa. Paure me mo mia o le awhainga pe le loans le na whaatu e sesi. Le ono suma fitu afe. Ia o le vaenga na iai na ia. Next day malanga lona ia pila o le suite tai fono. Lea na fia ngai ma le mele. Ia nta u foi lai manino le leia o le sani ni loa o tamaitai ia o tamaititi o le atari i o tipa i na ia matu vaiala tu lo le fioanga e no nofola ma le afafin ma le tama lofa le afafine o sitasi fo i o me ni ta longa e whainga longa po le UNDP e po i te vailima ia le tamaitai. Ia le ala ua manino. E ieri whesota inga o le suite te ifono. Ia ma i lato e to fitu le tama e to tasi lea sa i tutonu o le to fitu lea. O le son-in-law. O le son-in-law o le suite te ifono. Na sufi ngana. E se le whaano noa i le to ai ngā tūlanga o lo o sila fia. Ia e sa o le sa noanga le fionga ia pali. Ina ua sa ili so e whaile so e ngā tili tono nta upu nei. E ese le awala na whai ele tūlanga lea. E ese le awala o le tam whai e tau whaaleanga ma le tau lama i le fionga ia pali. Tanga i foi. Ia o le fionga tamaita i Faipule le na ui atu sfod pasene. Lea ua tula i mei elfa fitau. O ia o le tina. O ia o se tamaitai. O ia le tu pale nei e tau mawhai e wha ma tila le tu langa o tamaitai te tono o palemene. Ai tatu tanga i fo ia o na whai o na manatu te tono o le whalefono le palemene. E tele na tutulu le fionga tamaitai Faipule ina ia tua lalo i lea mea ma lea mea ni vaenga tua lalo le whainga malo a mesi ni tu langa o le a ieni a fianga o le lato i tua ngai. A whai o se tina, e te mawhaina e tuu lau whanau. E leia se si whaupunga whaingofie. She is now throwing langa son-in-law malona ia ainga under the bus. Yes. Lea wari ia ele mata upu. O le ama i mau ai la le nei fo i tala vou. Ia e meise o le to olua o lona ia fo i alo. You know, la me why do you put your kids in vain, in risk? Lela wo o maletu langa le nei.
Ia ole a faila e whaamaunia e mōlia le nei atali. E ele tūlanga whaele manino la wā. Ai longa na te tui maua se ngā nuenga le lei. Ona o lona le whaamaoni la tūlanga lo tūlai mai. E le titi mea o tūlai mai le keisa lea i mea lava lea nupi wha. Le ngata la o le environment, o le media, ia po newspaper. O le whaila pe o le tūlanga fo o le ita e whaatu mawina pea. Eli pea manatu malangona ia. Ai se ala volai lo lai e se matula fono ia o latu whamu. Ale utam whaia e masalo mia, ele o mautinoa. O ai tonu nao o ai ile nupi wha o ile observer. Po ai tonu ar tangata. Ia wale fo itu ia o le committee o le parlemene. Ana ofisili na po. Ele manino, ele o Minisita le manino, ele teitai fono. Mai na te le langoina o latou no oi ia le tala le observer. Ia e ta ilo Tuilaepa ni wapi o ilo ta uoni ta tele fai te tala ne watu ni tala se a. Yeah. A ole tala na Maua Faapea. Ai na fono le partia le HRPP ma Faapea ai. Ave lole mata upule pepa. Ia o tūlanga na iai wale taunua ia le Afioga ia pali. Na ami umale au whainga duenga. Na iyo e na lato avea le tusi le mea i o. Ai lato te le i aveina ni mea i le newspaper. Ia o lala e wa mauti noa le au whainga duenga lato te le i whaia le ngā ioinga. Ia e peo le maua mai ni tala Faapea. Na o le mata upu wa tala noa ina ile. Na HRPP e na whaatua i la ia e nisi o le tuangai wa te tauna ave whaasala lau se i loa o mai e nei mea pipi o i whai loans. Ia i lunga lava peo na sau noa le whiunga e pānoa wa ese le awala na whai ai e le o sao le awala na oa i e whai le tua inga le nei. O le awala tau lama lama. Ia le lawa o nei na o whai. Le la adia e umamaila le tele o le matanga. Le la adia e mer tele o le matanga. Ma iaia fianga o nei fo itangata whainga ruenga. O ia o ia Tuilaepa o se tūlanga o se whiau leo la au mai mō i lātou uma. O se whiau tā ua le a mai. Ina ia. Mō tangata whainga ruenga uma le. Bisinisi tuma oti, ia le malo, ia tautua nā le whamaoni. O tūlanga la le la tūlai mai. Po o ai lava e tam whai whaasese ma a watu le tupe. O ne se tia. Ia. O le tupa'i o le mea tā ua lava le au te sa utara noa na nei i le pei pau i o economist le Taunuu a Samoa lea so far le ute loa na Tuilaepa ia ma panoa ma pali. Do you think pato leo tau wawai atu? O peise la fe se inga whatever. Yo i le va o economist ia ko lua o Tuilaepa ia ma le sunga ia pali. E te tonu o te tau o na whai ia se mea fo i ai whawhitau ni le varu tō lua lea. Tuilaepa a whai o se tūlanga o le whawhitau li whatever. O loo iai ni mafua anga e mafua. Ia. A o mafua anga la ni. Leo te tari tonu a opo o ia le na mafua umamai e le telo le nei whawhitau li. Mafua umamai a le mele na tupu mai whanua ia le nupiwha. Le sa whai ia.
Ia. Le sa fai ele lulu fo le ale. Tupa'i. Ale ekalesia. Tupa'i. Ia. Ua le utoi taunu mai tama le Igoamatua ia ale. Le latu atu le fo i tatu tano to tonu. Ia, lele. Ia. Ua pisa la pela me. No fionga i le Minisita Lango i oe ua motusi atu le tanoanga na leila. Ia u tatonu le afaina le leifo le to rua ma ua vatueni ma fesili i lau fionga i le Faipule. Ia o le ua uma na fai le ta fatalofa i le atunu. Ia o mana tuia le nei avanoa e toe mai se langa ua motusia faafua se i le tatanuanga na leila. Tarusia o le ua le lei mai le lau tautulangi. Ma le faaloalo lau fionga lau fitalinga le Igoamatua. Se sauno mai o e Tupa'i a le Polangona mai. Tupa'i. Ia, malo soifua lau Afioga le Minisita Lagolago. Wa mai le nai tūlangi nei tūla lau Afioga ale. Ia, soifua Manuia fa malulu atu Tuilaepa ma tatou Polokalame. O ia. Ia te kau i leo aku ka Polokalame e saulore si kele le ainga lea. Ia silpia foi o le Faapea ngai au ma le tūmalo le fionga foi le Igoamatua ia ale le pae kai o le ma te no fonua. Ia leo tu ua le malo ia me foi ngā o pa malu ia kuai le tatou Polokalame. Ia e te o folofatu malo soifua Manuia Faapea foi ia le faltua. Malo lava Faafetai ua malo foi Faafetai tapoa i tatou au fasalalau ia Faapea foi tatou au falosoa o tatou Polokalame ia vese tatou ainga o le fatuatua i le atua Samoa o tasi i supporters uma lava i Lalolagi atoa ia soifua Manuia ia te aulua foi o lo fatautai le tatou Polokalame nei Afiafi e kau lea la longa aku ia lua siu fifonga Faafetai pe fai o Maua le lei mai au. Ia lea faina ngi lua mata upu foi ka ko ke fia faso ia. Ia la kam fai a kau ko akulo kalinga foi le ia nei mautinoa ia no faso a ko ia le pe fai o lua fa fonga le mai ia po le lei foi na alu ia lungo le ala leo tato Polokalame fa molmole lava Tuilaepa. Lau fitalinga le Igoamatua o lo manino le atu le mafaalongo ia oe. Manino le lei o lo manino le foi mai. Ia, e te tau lema te tala noa i le mataupu le nupi wha. O lo matala noa i le mataupu le nupi wha. O le tūlanga le Le nupi wha. I le saina fo i lea malana long. Ia. Ia. Ia, ke le isika tara ngā suku, le si sulima. Ia, Faafetai lava Tuilaepa Faapea foi tatou Polokalame i le mataupu le nupi wha. Ia, lea ua kako maka aku ngei. Se I whanga solo mai pea le tūlanga ua ngā iai le pinangalo foi o le taitaifono o le pōt. Lea ua whakakia mai e ngei ma o ke longa e kele ngisi ngā sa o lai kongo le nupi wha le la ria e umamangei lunga. Pawale mea lua Polokalame. So e mai le fionga ia Tuilaepa lea former Prime Minister. E pesidi sa o ai ei long ne lau senga nge whaia le kongia. This is abuse of power. Awa e le mawhainga e le mawhai e nupi whama le port ngā whaalu se long ke le whapengei e au ngoa male approve mai lunga. O kalsa o lava ngā o kako marma lama uma lava i ngei mea ua kulai mai. Au le mea whanono ai le tatou Polokalame. So le o ngai ka ngaka o kako waku ngulai. E o aku au ka ngaka e o ngā kupe. Ai whaka milo ai wakule a seka la kulu whangua wakule a le ASEA. Au ngai o mai nei au vai ka alo e kupe le kungu.
I think e ka kaunga mo kwa langa uma mai. Ia, le foi maua mai le foi le arrears report al lupi fa. Ma kwa kele ala wanga nga uma I kaka le kongia la koi kala. O le mea kaunga fai al lupi fa kaka nga mal malo. Le malo le ka ko le kemingi. E ka kaunga kilo le I koe whakau ma seka e koe whakumu mai kupe nupi wha. E leo mai ka alo I mea re kungu. Ai mai se o sa whanga a kangaka o le. Ia, e whiu kangaka kau whaingi la koe ka lafu a ngei o mai ngei o venga. Mai e le mawhai anga misi la kala leo kwea kuia o etu le epa ma la whiunga la whaltua ma tato Polokalame. E le mawhainga le involve the leadership. The Prime Minister and Cabinet, I loan ke kele ngai whapenge. Kele whewhea uia kaukala kul me whamaongi wae. Ele mawhainga whai el vaanga lea ngi mea ngoa male. Ia wangi mea se fulu lua maasinga le kongia. Sade, o ka kaunga whai se fufuanga e sal uma mea sainga lea manga e replace uma kupe nupi wha. Manuia. Tupa'i. Mai o ke kakalo lawa uia le kako whenga malo. Ia au mai umai lunga mea ngai. Kele a nga maka upo kaunga wha sao. Ia, pe olonga ia sao akur kako mka upo. La voi wha longo mai la ori la e koe ki ngai foi e wa ko pi inga male, pi inga e la whai mai Australia wa whai mai e foi a ule ofe. Kere ka kenga upo pole iai. E la waianga nga la ko whale a nganga wa ulpalo. Kwa se ala ko fika. Al fale ke logal me nga ke le o palo ka nga le ngale mfenga Maua a fo palo. Ol fale nga wa. Wa lo fai tanga te. Neva, ke le mfenga fale nga nga ka le a lo fai lo nga kumalo. Wa lo fale nga ka o le lo fangia fo nga o ka. Ya, ai me se ale nga le Euskadia mala Polokalame. Ya, le la wole ko pisa mai. Ya. Wai si la foi maka upole e fionga suile o vai maunga le fionga ya suli manga ia le nga lau mai foi ya mai wo walu o mola ka vale wo mola o se wa le ai ma se pisi ngisi a se kasi kau kala le nguku ya kia uman meo ke alu ya I went through proper channel. Yes. I resigned from the HRPP party. Ya la mela ngofo ko fu pa loa ni mfengo ko ngofo se meo ke le ko kongu ya I resigned from HRPP party. I went to the court wanting to be an independent. The court says no. I went to the by-election and I win. Yeah. And I'm back. Yeah. Yeah. Al makaupo nupi fa. Yeah. Olonga sao ka kom kaupo lo fionga faltua va pe foi lo sunga Tuilaepa. Ka kaunga makuasa idi umango ngā kupe ngei pe whawhewhenga ea wai o iai se furu midionga se furu lua masinga le kongia laua ova le midionga le interest se sila i au le meo ke ofo ai o le mawhainga whai e le pūlenga se mea i le loan le e le mawhainga o ka koka ke masangi umawhainga ruenga I me ki kele whapenge. E once at 2 months, 3 months, lau ka ko ki kilo aku in arrears. The next thing, action law, kusiai o whakakalongoa, but 12 months. So le, kua ule ka kongua ngi me whapenge. O ngā like e loa, let's pick people behind all this. O te tautonu e te agree, ale pēr e maua mai, o te tautonu e te agree, I sio manatu vai lea. O le tūlanga o te iloinga e mantua sfululua masina talu na whaile loan ai le iai se tupe tōmia. Ai iai I lātou e o e ao mai ia loans nei. Pēr whapea wea tasi lua masina le arrears. O te tali tonu, e o atu e ao mai le loan, e tepe le saina le nei pe o le mea le na whai I le tamaitai pule. Le la mo mai e loa na sa whawhai ai loa. Le whaia se whai unga. Ma nā ia wa sumalie le watu mo mai le tupe e titilo ye.
I le te leo Lenei tupe na ave le saina anga i tamaita i pule. Ia o te langona fo se tūlanga na le fo ina whai le saina i le au whainga duenga lea. Ia, sauno ia ale. Ia, e moi le lei lawa le saunonga o el peltua. Ia, a kako mai kaua foi ai kasi ngai ku le au whainga duenga. O le ai o se whamaoni i le whaatinonga o lato tiute ma lato ngā duenga. Wa anga Faapea e o longu winga o le mea le sa whai e sainga le. O le akua e lau o au mai e ka alafu manga e o koe ngā kupea e ave e el vaianga le. Si. Wakakauanga, I think a kaunga face a thorough investigation sa ngai le loan le this particular loan. Kaunga silsila le maroma ma face me ai longa o esi kanga ka esi nga loan le se fulu milion ka Faapea o ka alo. Al na fo ua freeze Roi mai. kupel mele fianu. Lulanga foi ole tatu talia ia lupe maunu le tulanga foi ole whangasolonga o susuenga foi o lo whaingi lupi wha wa te talitonu lava o le wa la ngā umailunga ia mta upuma nei e le ngata foi no ngā tupe nei ia ke longa foi lo iei nisi i no ngā tila iei le whenga maloa ia tala no atu e tu Simon Mtau. Ia. Tupa'i. Ia. Eo la ofisili le fia whai atu mai a o lua. E iai le tala lea o lo o wa ngai mai tua. Ua vailua ina le tatou whai ngā malo. Ua vailua ina, ua lua, ia vanga lua le tatou. La se tūlanga o iai le tatou whai man whai ngā malo te minei ala. Ia, Faafetai lava Tuilaepa ma le fionga foi le faltua ma le tātou Polokalame. Ia, i le vavaai atu i whasalalonga foi malunga i upenga Tawhailangi. Ia o le langona whanoanoa na i le tele o ngimau post e sau i lunga mana. Ai, mai a te au lava ia Tuilaepa. O lea ua luaku kongo le vaenga wha upwhai. I le taimi nei. E le ai ma se mea whapena o tupur kako paki. We are most united as ever. E whautuaina foi e kako supporters ma kako aulangolango foi le Lalolagi atoa. E me se lava o Samoa. Ina ia mau mai pelto vai. E le se mea whapena o kupu. Mai ele kai nga malepel fast. O le kula fongo lenga whainge e Tuilaepa. Lenga mako uia nge la wala lea. That's the law. Lewa makua malu lalokao ya sui el fast. The big question is, e ke koe fia whaisau palok. Oe lea, being a member of parliament of Fast Party. Yeah. Do you want to go back? E whaisau paloka pa e wa fia luese. Ia, o kati ai le ai. Wa the minute lava ke mawhau. Oi, e ke alwe whaile menga. Ia. Tupa'i whaau mai e oe le tali sto ina o ne motu mai. E mana ia sau noa. Sau noa mai lau olonga. Ia, ale se iau fesili atu ia Tupa'i. O Tupa'i le ngor le suafa o si tinaulo tatou whelo e ne aso. Tupa'i o le asau sau whapopo i le tari wa mai e to ina. Ia, Faafetai le fionga le al minsta lango ia ale. Mana ia fo le whalongolongo atu ia e moni o le wa amai sa o la vai ia te ia le leo mai te tono o tatou pati.
Ele o iai ni mea Faapea I oi. O le tele o whasalalaunga ia wa whea I lunga o penga ta whailangi ma social media. O mea lunga o tau whaaleanga. O mea lunga o lo tau mawhai e le peti file mu o le whainga malo. Ia e mole atoe Faafetai I lau fionga le min sta lango ia mai se fole tātou paki. Ia tātou tu mau Faapea tu paatasi tātou e le silia e ni tau whaleanga. O lo o mea le lei o lo tau mwhaile tātou whainga malo e whai. Malo foile ia te utole on sai ma la papale I le tele o nei tau whaleanga ma nei upu e lafo atu ia utou. Tupa'i te langolango ina le tala le Igoamatua le o I Tuilaepa I le long nea le 10 miliona lea. E te langolango ina. O te matua o langolango inga tu langa lea. Wa e manatua o le tulafon le suinga le na whai e le fionga ia Tuilaepa. Le wa mai elements tau tupe a mai iai le CEO o le tupe. Ia a o lona tali a. You know, ia le la wadia e mai nei. Sa le tatau ana i le tūlanga lea, lo i le board whapitoa, la tau te whaia i le tūlanga lea. Sa le ta o lo i ia ta iala e lima ta ina i le whaingo o lon. A mai se nonga tupe te tele Faapea. Ia, lau whianga ringo amatua wha mole mole. Le asau sila fia le ono se fulu fitu miliona lea ua na mafua ile mata upu lea. Le ono su fitu miliona lea na alau e le pali Ia, Faafetai atu Faafetai atu Tuilaepa, pefo ile pai atu Tupa'i ma tātou Polokalame. Ole mai tau atu I nona tupe ia. It went through I tūlanga e tatau ona ui ai. Makaulia o o nonga tupe nei. Ele mawhai ele authority ele pule wa ngata ele Fasa la wafe. O runga la ele board e ave iai ia nonga tupe nei. So la e uia lava ia awala I lalo tulafono. E mawhai ai ona whaamatu nonga tupe nei. I lo wala ia I loa ia. O la e tal whengai, le whenga foi le fionga le te fono ma le board foi. E tu sai o le whamatu I nātu o nonga tupe nei. Ia mai te loa foi e la silfia le leia le tofale ia panoa le a moala tabita. O ia foi o levana ia I lupi wha. I tūlanga foi o process ma mea whapena. Ina ia le mawhai e foi ona tango fia ia o le taitai fono o le board. I ni whasea foi le ni a wala le talwhengai mal tula fono. O la lau kei loa la vai au ia. O no ngā tupe ia le whai ngā avelunga. A wai prepare umakwa I lalo le management. E le me e ngofo le board, all loans application go through the management. A Faapea la e ngā whatia le pule, la ngā authority, le Fasa la wafe, then it goes to the chief executive officer o le nupi wha. And once above by 400,000, then it goes to the board. That's the process. Ia oi kala fu umala ngai lea wa approve le ongo suru fiku miliona de. Oi kala fu uma e fai talo sanga tangata. E through uma kwa I le management process. I lalo fai kala sanga, pakarkalongoa, o siaki a seka, fai akule li poki mga. Pauale me al podia o lunga o le kilo po kala whengai ia o ngā approve lea. But ele Faapea o le pod e whaingi lo ngā e sue o mamai mea. No, it's the management. O le au vai ngā le lano li whainga la ko approve ina lo ngā sainga ia. E o ngā uma me ia le ka whengai ave lunga le pod. O e maua mai. Manino atu. So la to me, o la kal whengai le ngā luenga la le board
ma le Tofa ia moala. It went through the process that meets the act of the NPF ilalo tulafono lupifa. Ia mai le fsiningia fo. Awai olenga ia ako sisida ia isi longa le ke sisida ngela wa mangelunga. Ia lawa beyond le authority le pulenga ia ala ngo fama approve ia wa sisida on makwa soli al kulafon. Mali. O me sa kaunga ave lunga por alawa ngo fa ia mafai. Ele kai kan fenga. Ia pe o longa fa so atu tatu ta upu to lepa ma pa. Ole fesili e fia tu atu. Wai pe folinga mai tua inga ia na fai. Ua tua i se Faapea o le onos fu 5 milionga le nei na fai. O mea na approve le fionga ia pali, panoa ia o lea la pe na tatou titilo. Le whawa e sau no manino lau fionga minsta lango. E alu le process i oe. E tapena Le ai Tupa'i o lea yatu to sai ma ele I whaia ko kasi e pāngoa I el whai unga lea. Ia moni peole me le whaia tuai I le ele whaia ko kasi e pāngoa. Makauria oe e ruaku pāngoa I kongu. Ai umaloa le port kuai. Ele iai ma se long nga approve the board of directors nga pāngoa himself. Nga waku loa le si po directors le ia e kōrua. Makauria o el kula fonga nupi wha. Not more than 5, not less than 3. Appoint a kuloa lea e le kapeneta le si board members i e kōrua. Nga kōrua I loa lea. Lala ua iei le quorum. E mawhaienga mū le board. E whaia lako whai unga. According to the act of nupi wha. So lala e genuine. La sa o le leia a langa o le Faleata o la fo wa Maua la ko mea pe pelo ia nga fai nga ngofo le maunga I solo fe mai wa ia la se ka koma ka maka pe el feanga le fai ngai e o mai fai e ar ka ka e velo ngai fal pui pui ngai mea wai o la sa o le leia nga luenga mai to be really honest ele iai se long nga fai ko kasi pangoa as a board member. No. O loan ia leo whai ngai mga. O loan ka penga ko le management. E mga o mia le approval al board. E le ma whai lai pangoa himself nga approve. Ka koa ma whai nga whakala ngoa inga ia ai ka lafu uma ngai nga bakulunga mo se pinangalo le board. Inga ua ma whai nga moa le ground. E mu waile. E mo vai le port e fai lang fai unga e kusai matal sanga at tangata ngi wa ya ore kele ngi ngasu ma le mon bear kau fale anga mga ia per kulanga nga ele tatom ta opula lo fionga Tuilaepa ma pa ya Tupa'i so fa popo in tau nei o le pena o tau fa mamla matu o le manino alao na wia le fionga le pali e o le tua inga le na fai wa au mai faasino Faapea o mea na fai to atasi le fionga ia panoa ai Faafetai le na au mai ilunga le whaatanoanga le fionga ia panoa ma apulu le lana fa manino au ili mai ai vaenga taitasi le foi la wa fa maonia le suenga ale nupi fa le na fai o la manino na alu ilungo ta iala na sosolo ilungo ta iala ia a o lea wa ese le tūlanga wa tua isise e Faafetai o lea wa manino ia ale lau fionga ringa amtua I ACC au fia sau whalinga e ngai pe I le mtau pula nupifa o lea tau sa ili le tangata na leak out ai le mea mao o le observer e tau iei so malama maanga le vaanga leo ele ale mtau pula va mole tui e mtau pula le tangata na leak out ai na o ai ia le mtau pula nupifa mafasala lau e lo observer ia le mtau pula I loan sia mai ngoa o tangata ina loan
Yeah, lo to be honest, tui ele I o yenso malam lama anga ele dem taupule. Taunuu se stato Polokalame ia ona mawhai lea ona o whasoa tuaia o te minei. Ia whamalulu atu I lau whionga I le whapefoi le Tupa'i a Tupa'i ma le tatou Polokalame ne Afiafi. Ia, Tupa'i e te whasosani ni tau pula, e te tau manino o ai tonu wātangata nau o ai le observe. Ia e paua le tau whalongolongo atu, leo na sau noa ia le whionga ia padi. Wa umana fisiringia le au whainga luenga to fitu lea. Wa tali manino latou, na sao na latou tapenale le tusi ma mea ave I le komiti leo o tupe. E le iai se sio latou na avea se mea I le media. Ia, e ero terto nunga langa o le tatou Polokalame o le whaingata o na langona mei stoina. Ai la watu sao ia, lau whionga le Igoamatua, e se teimi mate tala noa I li meia. Peo lau Fetalaiga le na e fesili le Minisita o leo teimi o le fono. Na mafua ina langa ia le mele. Se e toe anga I tonu. Ia, Faafetai lava Tuilaepa ma Tupa'i tatou Polokalame le foi baanga ioi. Ona wa umi lo taimi. Wa uma lo taimi foi whatulanga ina mai le Fetalaiga. Ia ua ana iei na isim ta upunga o fia follow up I le whionga le Minisita leo. I le mta upule. Ta kam whai e tuli loa le whionga le Minisita leo. O le atonu al te min whai el whai unga le mtanga luenga o leo. E le o ol maka upule o il whamasidonga. Ona e le lava mōli mau. E le ingi mōli mau. O le tūnga sau kau fia tuli loa toi le whionga le Minisita. Ia e ona ua whaifoi leo se malolonga I le te mi foi ua sau no mai le Fetalaiga. Ia o mako koe foi mai loi tonu. O le maoka. Ia ai fiom ai tūlo lunga le whionga le sui palemia ia pa lava foi leo le son finangalo e patatia ASEA le mtau. Ai te matalea o lua Tupa'i ma le tatou Polokalame. O le case lea. Lea o le masinga nge o apelila a koe le tolu tausanga. Talu o na tupu le whalawelawe lea. O le teimi tonu lava lea o lu ngala lo foi fina wa inga. Ina wa umal palo ta tele le Taunuu. Sa elina ai se whainga malo e taita ia le Taunuu. O le teimi tonu a lea na sawaila le mata upula le I tonu. O komisina o leo le sunga ia foi wailili lea Aiken Kyle. O komisina lango le temila. O le li leo o komisina nei o leo. Ia longo. Ia Faapea foi le komisina lango nei o la toula na. Sa tau mai ele mta upule. Lea la o aku ngai lunga wa vea matai tai o mtanga alvenga. Menga lengo fia kuliloa ele ia le Minisita. Po le fea kongo ke miwa o ia. Ko a Minisita ku ngai ngau akul whainga malo al fas. Maka ulia ko tikia wha lima ongo masinga o kako whinga ui. Ko a pale mai lol fas wa alo ia lole. E ko a kofi e lole o whawalo e ve ma Minisita o leo. O le langa o fia kuliloa inga. Po le ha kongo ke mi whaelfa unga leo mta upule. Po le ke mi kongo la le nga Minisita ai o leo ia salapinga. Caretaker Prime Minister Tuilaepa. Ai e komisinga o leo ia Aiken Kyle. Alanga la wale mawhainga o koe ia e kua mai a lunga Minisita o mawhaile a paunga mea fia kurikuri loinga. Po le fia kongo ke mi whailfa unga leo. Po le keimi lea nga waku mai whainga malo al fast wal waku i e kongo. Po le keimi lea nga mai en maka upu kongo ai rule lo Aiken Kyle manga ele a ven nga eke kok silfia. O la lava nga Fasa lau mai fo i ele komisinga o leo. Inga ua out mai maka o la masalomia le li Faipule. Ia nga mo wa koe lole inga el mea nga.
Al me whenga lengo mga o ia foi lele dig deep into the issue. Bale mata upule langa o le afia ile Faipule Faleata. E ko fa ia la il pule pe anga o fa lia foi palmene e uianga ese mato tu malo e fenga filfilinga. O le kumalo Faleaka kasi lua koluma le fa ho ia langa o le kumalo Faleaka a o nga faka o upo Faleaka. E kasi an ma ko kumalo yonga upai. I le kausinga al pa ia o ka paua wama kai am whaunga ma le alo mare ko pa pe foi ma ko fale fe upo le kumalo. Ia pe o le tula na sa kam faye. Ia le awa makawa. Ia le awa ke le ngisi fina waingi. Ia le whenga va whonga kue le palimene foi lele wa ku mai foi lunga le fionga ia la uli al male toa. Ia pe o feke ngai sona ia foi fina ngalo ma le fionga le Minisita leo. Ele foi usa ngosa ma le miska o leo. Ia a Faapea e kanga kai le kan kongu pe kuruku leo po e anga upo file palimene. Ia suria leo. Ia le foi la o famai ia la uri ko kongo le palimene. A faila mele ko ke manga o le private prosecution. Ia la ka ko wifi. Those were the words that were spoken in Parliament. So let's see la. Na le la o ka ko vai ngai. Ia pe uma la o process the case. Ia le o ke le al mele o ku wala ku ngai kamale lo ia. I kamale I le si foi maka upule o ka ufaleanga o Sam. Ia ale foi wa fiai. Wa complain ia le o le ile sosa yeke lo ia. Ia le foi ia ka kosisila la ia le wale kaman nga skama wa ilanga ia. Ia le wa vako el vaanga le final case. Ia le QC mai fa. Longo winga la o le ka mfaia o alma ka upule ile kulafon. Tato talia ia lupe maunga sile me peanga fa le fol pan me le fa no nga tele le langa o le issue kele le o le foi le kele nga kalango e longa ye se si o le Lalolagi a ko ka ko le kalango ngei mka ma le kele o fai ki onga I lunga ia le usa ngei ia wale kasi le Sam wale rua le o kolu Sam so ke fe ia ko le mi longa ka ko le me pe ia me ia ka ko ka upu ia fa le anga ka ko paki o le fe mai o malepe wala o ia fia me ma ia fa la ko paki le ai ma se me fa pe ka kasi no la ko al palmia she's doing her job. O la foi ma ke kalangoa ma ko ia ma ko o whongkanga ia kokos le fai. We're talking about issues for lele. For lele fo sieng kula fongo. Inga ia mwhai o ngā mōu le whainga malo. Ia mangi kula fongo kala whengai. Le pe o kula fongo whawalwalea leang whai kula epa whao ngā se lua vai ko. Ia wai o leo ke inga kula fongo leo whangoa. Wai o iai wangofo ma whangua Samoa le whangua freehold a lai mai constitution ele ma whainga whaile meru ngā o se sila iai but they went using the 2/3 majority e pasi e kulafo ia once lai pasi e lo se kulafo e kukongo le palmene it becomes a law o lo ngā ia mindful fo ele mol whaonga se seole ia kasi fo ngā ufau kuanga la malosi a ele kako paki ia awalawang whaanga se sele le lua vai tolu le fo kele ia ni kula fongo le ke lo fo le ma fo faul palmia mal kapeneta mal fenga malo e ko file review el kako constitution a maka mai lava lunga le al malo pa solo mai ia pe kulanga na Tupa'i o ngai ma ngasu uma mangima a me se ale mata upu ale Tupa'i ma Tuilaepa il mea lea nginga lunga upenga kfala. Take it from me. I'm a new member in the party. Ale mako viale o uma mo meu fa makalanga fa fong.
Nanga e ngofo mawhaonga se. Al paki la koia la e makua malu al paki. Ole po wa makan ka penga mol paloko le lua fe lua sfulongo. And I'm very I don't want to use the word confident, but I am positive that Fast Party will dominate the next general election, 2026. Kilo le le coming a solid seats le umir fast. La vea fo imanung fo nge Faleata. O ke le papel ke fa mawalunga. Po ke ango wa si sila fo ye kemil mako fa nga pa Lokalagi. Ngo fa yakula every time if see the meeting o fa yakula o ke mau ki ngoa e fulisia lo kumalo. Langa fo ele o aus kanga ngofo. I work. I love my people. Ele ma whainga alu fuas ka ngaka sau ia kia use mea. Ka vale lori whaonga me uma piriki ave fua. Lae mea ko kongi sesi kemi pe ko kongi pe le kongi o ia konga uma mea pa sese mea. I sacrifice myself to do. O ngoro mga kua. Ia e kani mai la mea ngā. Ele kai mea palok. Ole Cecilia. Ole ngor ke kele o whako singa resi vaenga. E mafau war ka ko e karo fiska ko ingo ale e ngo la ko fo ye mai le ie kele a mai male di ma se la o fe le paulo ku mako karo fisko ingo ale venga saulanga lori la o ia karo fisko ingo ale o la fo mai le ko ngi ma si mai lo fa ko so ia me o manga pidi o nga yo pidi kipi o paipa vai o que le avela e incupe o que alu ko kongi mai le pidi o walu fail ti pase dia ngo walu ale kong se lau kala e o mai fia o mai ala o fa ola paipa ia me va penga ia eu foi lá que me dei Tupa'i ma Tuilaepa. I'm start working on my registration process starting already. Ko va ai ele move palo langa lo ke lo le la ka fe kiria o palo ko le mga never ever langa wa o ke ka finga luenga ma o ke alu ka ngaka yo ke le wa inga o ke lo fa ya me foi nga le ke fa ku ko la kala ngo fa ma ko fon kanga le lu mga ai ka ko wa inga fa ko ku le ko ka su yu mangi ka ko le ko su lima. We must work hard. Awa ka ko ki fa mo foi le ke miangi ka ko ke nga lue ka kaun ko ku uma me ka ko ngai ko lima for the next upcoming election. Yeah, me se la le ka ko polo ke kida. Yeah, ole manatun fia tu atu ali. Ele ai se si o foi el Fasa la launga o malepe le fast ma anga le ai ia fia me ele tu ma le fast. Ia olo uso ale olo uso ale o Faipule o Faleata. Le pawa ka foi Fasa la launga. Ola wa nga uma le ku le pa mala fake pages uma la nga. Ole la ko strategy nga ke longa oi por kiki nga mo polo kiki mamai. Ole ko ya o har ke pin ge. E fiwa ka fai wo le me voy ka Fasa mo wa pi le uri. Yeah. HRPP will never come back to power. Sila o lua yai. Nanga wa o founder le HRPP. Sui fa vai. Ai lo le leia ko ya ma wan pule pa ka ya nga ye fa vai nga le HRPP ko malo ko ma ko inga ma. I was in the party when I was only a small boy. E muri ako filau ma va ai ma ko inga ngai mau sawa ya. Ya. Sila le history le HRPP. Nga malepe le HRPP le va ko filau ma va ai. Sila fia Lalolagi a ko male ko. Nga lu ese va ai ma ve ese isi Faipule ko sfulu lua epe ko sfulu fa o coalition ma kupua. Sui fenga malo. Ake sila la oye. Nga ko se vai mai le HRPP ko kula mai ko filau. The strategy lava ma le working ko filau. Le mele nga mawai palo ka kasi ya kong Vasa Levy.
le nga sawa ya le malo le chapipi ngo ko malo mai keminga o ko kulai mai ya kofila le la le ko pa u ale chapipi se ya o inga ko malo kofila manga bakua smooth ale the transition of power Ale. e pa kuunga mai o Tuilaepa Ale e fa ma vai ko inga palmenge fa uma Tuilaepa langa launga I hand over lole me ma ko ku mai la ye le chapipi e o ma kemi let's watch be ma fai Tuilaepa o nga fai menga leng fai ko pilau never ever I don't think so E yei la fesili ale fa mole. El fesili. Well, Uma, he's finished. Ko pele pala wole leia. Awa lava ia malo wa ia. O ke kau kana sa lava le mea that I feel. Ia. E o ven mako paloka le ke ngia ko vai e ngam kwa un ko ele se paloka. Ya ko ngofo foi me fa ku mo si kama sia e fa run independent ala peke la ko. Ise o por kiki nga o. E por kiki for the last 30 years. It ko work. Me uma ia le Boleva nga umulmuli ako filau ma ai mga mo bloa uma ko nga ko fiki uma. Iyo me uma mga ko ina le ko filau. Kwa iyo mafuka le ai lo fa ia ka. Ale o nga ke le la wa o mo mai. Ale po mo mai o Ai ka ko kulima ka ida sawala. Ai lo wa ya mo li bawa ko ka ko pa ki el fas. Ia wai umang foi ka kombengi ka falong foi i le piinga le la sa mai o te o la mai foi ya o le a mala ka kala ale le a mala o ke kala ngo ala va u le me o ke loa ia wai ia o lo nga ia fasoa tu tato proclame ia kalwai tupa'i fa malulu aku o ngole la mako o mako fengalo a kongo foi e se sistemi e se tato Polokalame ia o ke fia lava a wai ma lo fionga e Faapea foi a Tupa'i ma nisi foi o tato whatatananga pe a tala whengai ia ole mo kwa le lei foi se o kumalo le polkeke milionga o uma saingin mako milionga second million ia le foi wa mai le mako se lau onga sulu afe mo le ofisa lau au whenga luenga ko kolu wakasi e ma komiti e la ko alaungi ia o le foi lau wa kauri mainga e le lau fono whawai le mane komiti ia polo keki foi ka wa mako o le whaonga le formula foi le Fail Development Bank e a mai lau karsanga po le ala wakinga e whai ia mo le a fen me whaienga lwako le si singa komiki ia ma sila ia nga pa maungia lola ia le sauloa ma le kupe kua ia isi roa ma e le la wa uma kauli mainga komiki uma karsanga ia o le foi la wa uma nga alu le si singa ia koe pauan me le koe ia koe saulo kua se lengi le fa 420,000 ia pa alu loa ia polo keki ngai kanga ia Faapea nga foi la i meo pidio como que a onga ele university ia ma i a onga ia maulunga university ia le foi era Polokalame o approve foi ele fon favai ia la sosani fon favai e tongi uma lava ia fama mai no toto o lo utumalo ia Maua ile mai le fa makoko ia wai lima sfuta la il vaiaso ia ko se lua se lauka la il masinga ko sala le lawa ia o kanga ia lo kumalo le wa folele wa ye keminge e ko lua suma ko ia le lawa afale e saulo ko kupele ia ko giloma me fa penga e markele a isi ia kinga e foi o lo tumalo wa e fai ngai fo ia nga umalole o me yo fakoanga mambea ia nga ia kun me fo le finanga lo wala mau ku uma me ia nga manga olode me like households me va penga me pusa isa po angi si me fo le mole ainga
So songi le al malo. Ia, o ke o fua o ngai a kungu ia a mise le ka koku ma wa ngi me fa pengi nga ma fo fa ge fe nga malo ngi ma ko ngi me fa pengi e so songi ia ile tunu wa ia nga le fai kio o polo ke kil video le ke va ko ka po ba ia ka se ngi ngol video e wa vai ia ko nga me nga mo ai mo le tu pa tele Tupa'i ma pe foi lo fiona Tuilaepa Faafetai foi le tatou Polokalame a mise le whafonfonga tā poe mai le tatou atunu. Ia le paia se o tu malo e le ngata i Samonei ai whapena foi i atunu e mamau. Ia malo Faafetai tā poe, Faafetai a tau talo. Ia e iai lau mata upu lea Tuilaepa ma Tupa'i wa o tole Amerika. Ai e au ngā foi e whafonfonga mai i la o famtalanga nei e mainly lava i Australia ma New Zealand i o tātou tangata. O le makom kanga luenga i kai. E ongo container le ka kiki ai e wha i a lua sfurfuku. E lua kai wha sfurfuku. O wha mamoni a kangaka. Nga o mai ingei o le wo e se kangaka nga o ko kongi ai pongi Asian po ai ngisi kangaka a ai ngo fo kangaka nga i ngusida ma Australia o ke le vai a kus container mai Amerika ai collect freight mai ngai nga saula kangaka le a malonga mangaku o la wa uma ko kongi ai sau ngai ai vaku ele pidi e valu afe le container luas fulfuku ai se fulu ko lua fe mo kupul container fast fulfuku e fiwe ko e kuli akul kanga kale ko kongi e kupe wale ropo fella langi walu ai ola fau kuanga la le fe ku ngi a fa fonga mai tato tunu in New Zealand Australia e fa pe foi o to America you got to go through i shipping company e makwa mauki ngoa ya ko kongi e lau container ma me fa penga ai o makwa mafakia ngai kanga ngai ia ole ka o sisila e al mistama nei pola se fenga faia but we can't release anything because the freight has to be cleared first ia le se meanga mako ia lawa pauna ia kai e longo winga the next move e faia mako according to le kulafonga le revenue and customs ia ole auction law and dispose me wa le wa umil kai mi ola fa kuanga la le ke fa kua i le mamalo tato tunu le fa fonga mai Australia New Zealand fa pe foi o to i America so se ko container ke mga send mai you got go through the company shipping company other than going through more agents ngai Fasa la wakula ko ya wako sisila i en mele wo ia e pe o lo nga ia si o mta opuna wa nga volta to Polokalame ai Manuia tele lava Fasa usangwa le Afiafi ia mau te fia lava foi e ko join aku le lo Polokalame i se stemi e tal fenga ia mamau e fangi ska ko kala skele wale a se io kilo aku le kai apo nga ngei da wanga le i pi inga ia Australia ia pela fai me foi ka ko a me se awa ngai ia manguia kele lo Fasa usanga Tupa'i nice seeing you you're looking beautiful as ever tui ia manguia kele Samoa malau ka puainga me se o tumalo ia soi foia Faafetai soi foia ia lau fianga ngamatua ia Tupa'i ia Tafa o ta u nei vai what do I tell it oi ola move ia you push your question into Ali ta in ta pun la sem ta pun ta ngatai asa roto ina la vi ta pun ta ala len tato fa wa wilem ta upule le nupi fa ia ia le wa te a mai manino la vai Ali le te mai manino e Ali mai tilo tanga le tu le pa le tu langa le na mai ele
whaasalaunga le leono su fitu milionga. Mm. Ua whaasalau Faapea o mea pipi o ia pānoa. Ia. Wona whaia ia a o lea lana tā o fia ilo le Minisita o Tupe. Mm. Ma whautua ina le fionga ia pāli e whaase tua ngalu a se whaisuesuenga. Mm. Ia o suesuenga la ia lea le Minisita o Tupe. Ai o te tonu lava nupi whai e lava la tau suesuenga whaaloto I whale a. Mm. Lea lana suesue la te tonu nupi whai according la tau tu la fono. I lako act. Na so solo I lunga o whainga whaavae ma whainga tu la fono le whainga o le pro. Pe le whana mai e le fionga I a Igoamatua I a ali. Mm. A whapene o Tuilaepa lewa e sau te tau sanga sau 5 miliona. Mm. E tā pena la I lalo le management nei lalo. Mm. O la tau e tā pena uma mea. E whaatala noa le tangata e whaile no ngā tupe o le ale mafuaanga e watu I langa business plan. Ia ta pena mai e inga a seta me uma ia. Then o le approval la, o le whaila a toa, e avelo I lunga le board, o la tau la lea e so ala upule I lunga o le corporate tape o la le board. Whaata atianga uma nei wa kāpenga. Ia, na ioe le whaile le process, pe ioe whaamaliaina pe le ai. Mm. Ia a le tua inga lena sau, na tua I whaape wa whaito atase le whionga ia pāno. A lera wa manino, ia mata le vai. Le ai lana so solo I yala tu la fono. O la tau nei lalo ta pena tua me ilunga. E leo mai le board nei e ta pena tu le whainga long. Le Tupa'i pe o le mele lo mauti no le pe lo malama Samoa I le process le e sau le pulenga ta pena mai au mai I le committee fafoe ia fala ko le approval Io. la malama le lo pe manino o le mele fia tutuli loa pe ASEA lava I le to fitu le wa lena ta ua e limoni lana Polokalame feita ia le aufenga luenga ia panoa ona o le Faipule e palau Vale o upu ien whaonga e palau Vale ia panoa tu tonu o le aufenga luenga pe ua mafuai ona va ai whapenala aufenga luenga I se mea ina ia ASEA ia e le tūranga le leila le wharongo ma le whainga o le tusi lena ave lena alaina o le kapineta pe o ina le tatu te va ai tau te saili pe ASEA lava ua manatu ai le ita pipi ia sa veu lunga mea ia ma tuu lunga o lea foi o newspaper le social media ma le manga whangafa e ono a fia I le tūlafono pe o ina le tauanga I tele iai se langona te mnei tupa Sa ele te tununga I la tau na whaia tu sima mea. Ele o le loloto o le suenga on ta upul nei Sa iela la tau te tununga e na o ie ngata ai nga leongos fulu 5 miliona le ta ua. Ai pangadia. Nia, e sa le ulanga le whai TikTok o le small mind and small o le mawhau tangata te lele ata mai. Nea la ye le fionga ia pali I panoa. Le wadia e umai tele matangama. Tele whai o nisi mea le tala whiangai a wala na whai ai. O le whai Maua tu Faapea, o le tusi Lenei. O le tusi nei wa levan tā pena. O le tusi Faapena tā pena ia September e o October last year. October. Yo e. Ai na sa tau fiofi le wa tala no ina lo tala tupi. A mai lo ilunga. I e fōlinga mai la. E le o se awala mama po o se nilangona sa o fo nilangona wha leo le o whaingaruenga. Ia. A whaina wa lebana lato tā pena ina le tusi nei. La lau te whai ma le mauti noa e ese le awala. E fōlinga mai la na tā penga tusi nei ina ia awane I to e dig deeper le fionga ia pali I le telo le ngasu le wanga I loa. Ia wape o tūlanga na iai, te langa na ling tā penga tusi le na I lolo ua fesilingia le fionga ia pali I le arrears report
Wa pe o ngane mafua nei ina ua fisilingia le o mai lunga o le arrears report I lunga o le board. A sau le tali e na o le management. Ia le lana Fasa oi. Le ai o le arrears report e mai lunga o le board. Ti silo I lo ai. Le lana I lo ai lo la tulanga. Te langa o ina le na amata lona ta penga tu sile nei tamwhai ina ia whai se tūlanga I le fionga ia pali I wale wa dig deeper pali. E o tato whafonga fo I le fionga le ngoa matua ia ale. E tele fo inisi mea tato te lo iloa ia tatonu. E le ngata I ini so enga o le a whaia. Le ngata ni nā Tupa'i pe o le baba I atu. E iai Tiute la o whainga luenga. Le ngata ni whaatari saru ngata e whaile pei meni o le loan. But they have to go. E tauna sāwa vali tangata I e ao arrears ia. Tuilaepa e sao. E yele lato collections. Yes. E le lato collections team. A Faapea nei o se loan wa. Tasi loma le masina. Ai mai se ape tasi le masina I le ono vai asa le o to se tonginga. No lola le ofa la vaenga ia fai la collection. E lo tu I fai to o fai pisinisi nei e sa ili mai ia pe menio la to loan. O le mela le te ofuai pe le no fai lo atu nei. Pe e fallinga mai le strategy le sa fa nga le sainga lea. Yeah. Ina wa wala awa tu le fionga ia le malu. E o atu le ofisa se tala noa langa loan. Le nā lua tuai, wa iai le manatu le sainga, se tulo wa opu tu sao, I o Faapea le saina ia o le malu o le tamaitin titi valea, e Faavalea I tupe. Le walwa tuai momono atu te utusi. Ai pe te ia le fionga ia le malu e te tala atu e Faafi, le o stamai tupe, te le nei tupe. O au ia o te Faafetai, ma tolo pulo, I le atamai, ma Faamaoni le fionga tamaitai puli. Lena te vili ai sa wa batu lau tupe ya ai musu ya lena faila na fai unga fali city towards le long nea ya mai maue pe ana Faapea na uma ia tele fa ululu mtanga wenga awani se tia le tupe wai e moni le lilo le vainga tangata ai le o e lilo le vainga tangata le o lilo silfanga le tua ia pela o te taritonu ala se tūlanga Faapea le tūlanga le arrears report. Le sa nā le au whainga luenga mo le se fululua masina. Le ai se meo tutongia. Lo inga ai o whai collection mono mai tupe le saina le nei. Ia na mai lole ia sa whawhai ai lungo le. Ai le whai se tutonginga long. Ai te sila fia foi Tupa'i. O le ulpo. O le bribe. Oh yes. Mana tua o le Faafelia. To di tia o ile lua fe foi le ai foi le ngor Faipule sanganga le na ave leo. Maulolo. Io po le ala o le ulpo le bribe. Tu sa le ia ma le melen fai Ani ai mai o le ai so ringa tu la fono le fai le saina E fallinga me se me mo Masani ia le saina a atu tuilanga long ia mongo atu lau te utusi ia alu le tangata sa fai. Ia, Tupa'i, e nem ta pulanga o leo na to yo so mato ina. Ai nem ta pulanga o fita noi. Me mo mua ta o ile. Mana to fen faile lo suta la uli man fartua ia tupola. Lela aton masina. Lena aton masina o toru vai aso tanu na avele tangi. Man tu foi pe o le talale o me familanga to te leo fen ko kangi. O lela o te mata watu. O te fia wala au I ala au se mawa no tai au, alu tai au se te niva yaso. No fasili le ele mele ale tatara no iai. Langa lela atoru va yaso o le lo sutle na fai ave against le mele. Ale ele mo se te fa longo tu iai po fe wanga iai la so fina. Pe o le vai aso e le talu ai por basta Tuilaepa. Le no Maua Faapea. O le la fatulanga. O le a fatulanga ia whamasinonga nei leo. Paula whamasinonga le wa mautinoa. Le wa mautinoa o le toa wha. Le fionga ia lio. O le fionga al Faipule ia puleai.
ia o se malon to lua malisi to lima. Le la whaatulanga wala awina las wharai le vai aso le la sos fulua. Tu sa lawa whaatulanga mai, ia o te loinga la, po se tūlanga le nā ai ua whaatuai mai ona, te le whape te le backlog le lo fiso o whamsinonga. Pewala na te ngā iai o loo iai le tausanga le na ave le fionga le CEO ia pali John Tamalangi. Na ave tausanga CEO anga i le society alo ia. Tausanga ina ia tausi sia mausta ia e lo ia o lato Tiute tau ave i whamsinonga. Wa le whapea wa tele nisi ua whai malanga o ese lo ia. A le ua atu ia lato client. E le se representation mai lo ia nei. E le o whaeloa atu lo ia a mea o lato it's gonna be away. E le I whaeloa e le lo ia I lana client a mea la a wato te awai mai o le lau tam whai e toi tolo le mta upu le siva I aso po le si masina o na ie ona tuatuangia. Le lau ave tau sanga la le fionga le CEO mtanga rengo whamasinonga I le society alo ia ina ia whaautangia le mta upu lea. Ia wa le ta ua mai tele ia cases e le o mawhaina whaatulanga ona o le short o lo ia I tono lo ofisa o le lo ia sili. A tono ai o se tūlanga le nā ai paule mena o iloa about a week or 2 weeks ago o la ai le whaatulanga ina la whaatulanga ina ai le oti mai la po la le aso. Ai pauna o whamsinonga le wa ma oti mai wala awina I le aso te fulu lua o le fionga ia lio o le fionga Fapuleai o Sam masion to alua ia malise. O keisi umala ia la whaia ia whamsinonga ia. Mana ia o KC uma ia la Fetaui mamta upu nei. Ia, mana ia. Wa le mele no fia fasili ai foi la ia ale. Pe ona ia sau noa mai le tu langa le na fia fasili ngia le fionga minsta o leo. Po o ana fea le na fai ele fai unga le wa le lavani mo di mau la le o whamsinonga mta upu a. Ona o pela mantua le wa ave matua o Sam le mata upu I le ofiso sulfainga. Le ombudsman. Le na tusi mai le ofiso sulfainga le mtanga luenga leo. Po o e whamanino atu ma avatu mafuaanga ua le mawhai e na whaawau le case. A le watali o le whaawau lava le case. Ia e tele a foi ni a foi. Ni lapelapea ia aeta ele o tātou ni whamasino. Me sili le watali o lea le whaawau le case. O le mena Tupa'i. Matauria na ave whaatasia le tusi le ombudsman office ma le tumatai palemia ma le o whea o whai e tusina. Ia e paule mea le manino Tuilaepa ua tali mai le ombudsman le ofiso sulfainga. Ia o ngā airi tari mai le whainga. Le tali mai la ia le fionga tamaitai palemia po sesi whaile representation al kabineta. E tu sai ma le tusi tau sanga a mātu o tu au. Ia a o maua mai fo ia le a fionga le whatua ia whapea fo tamai a tu au. Pe on tātala noa e te lo taimi. E le ngata I nā le taumwhainga. Ono iai le ofisa au tu o le United Nations. E sa ili iai se tō maanga. Sa ili iai se tō maanga I se fofo. I se awale maua e se sosoani. I le maftianga o mātua ma le ainga. Anei. Tupa'i o ana nei na tufa finally. Na tufa I mai le pua. Se fulu ma le lua, ono wa avi se vai, ono pe o lea e ananu ta unu ta upu lea. E le ngata I na the planning, but o lea execute le plan. Lea o lea whatatari si mai le pua. Ia wa o lea whape o whawhita auri nu mena tasi lea mo le au whai whatoanga. O pua aria ai vau. Lea la na nei lan whatino I nani vanga lea. Lea sau wa iei
o lo tūlanga le leili whainga mālo i whātou wina o lātou promises i le atnu. Te le o le mama avenga Tuilaepa. Lena Maua le saunoanga le fionga le Minisita ia la aude mali atoa. Ua longo ina atunga ia la CEO. O le watu e mau maisi mai le pua nisi mea alofa se fulu. Toi whapopo i lunga o le se fulu lua lea ia Faafetai. O le atau mawhai ina ia so o i tū mālo. E pia o te le whaafitauli. Ona tae ano vai e toi whatatanoanga mai i wa ai le sui o le Blue TV mai Samoa. E pu e mai lai sa le longa. Ai o le mānai o le lafu. Le lafu pua ai tua atu. O le mea lai sau wha mai ei wa ai. O le mānai ia e tai tonu. O tu la le pena sau no wa ai. E le onge le ainga ni mea tau mafa. Tele ia mea whawhanga e tua iai. Ia pena e sau noa lai mai le pua ane ioe. Wai pe o le tūlanga lea o la matia ai le tele o mea whawhanga. I pua a ai wao nei. Ia ai Faafetai o le ua whaama i tele fionga le Minisita o whatoanga. A mai le la viai i le au whai whatoanga. Le ua te le ai fuala i ai wha le mawhawhau Tuilaepa. Maua mai le pua ale nei. Ina ia le petia ai le tele o pua ai wao. Ia ma Faapea fo ina whaatuptupula ia mea whawhanga e tua i ai a inga ia mai se fo ia mea whaia e ka le sia mai tono le tumalo. Tupa'i manaia le ua mautinoa le ua amata na whaangaioi lea ele ngata ngā o le plan. Le ua amata na execute le plan. Le ua ngai. Tanga i Tuilaepa le o sauru o la talatu. I pe ona saunoa nei le fionga le Igoamatua. I le lato plan na le ua whai i le lato fono whawai. Ua include ai la le fee o i lato o maua le whamai o le dialysis whamatoto. E sele mana i o le Polokalame. Wa yoi. E o fea 5 vai ia ainga. A e fika la i ai whalemawhawhau. Le Faapea mai. E 50 tā la i le vai aso al tangata to atasi. Tu se lua se lau tā la i le masina e whaalu. E sea a inga. A le mau mai e 20 tangata o le tūmalo. A e fika le e whaafe ono se lau le Tupe e se le masina. Se vai la ei. Vai wha avenga. A e 55 afe lua se lau i le tausanga. For everyone. For everyone. Yeah. For the 23 people. It's a massive help. It's a biggest help. O te ofo au se ini tangata. Ia, lean tato whaafongo tau noa le fionga le Igoamatua. O ai se la ale to fia tu la i mai. Te le poloketi soani mo le tu maloma. You know, le la o fai le fionga le Igoamatua. Tu la i masavani e whaangai oi le poloketi. Mana ia te le laro strategy le o tu i tonu. I le tutongi ina o asiasinga a tangata whaamatoto whaamai wa to telefo isi. Lo to tongi ia o ngā tamaiti university. Tertiary education. Te le whaamama avenga. Ia. O se ata le lei tele lea o le poloketi lea. Ua tele mea ua lavea i ai nei ainga. Ona le tau o le afoi. Good governance. Ia. Le la ua o la tatu sa mo me le nei lo me fole lo me le pia le sa vai le la fto asa o i le tala le o le me le pia le fu sa vai wa ma me le ua nga i Tupa'i le me o le whangaina o le teknolosi whaingo loans banks le pe amata yala le ua amata me ai le commercial bank i le mea fo le lo alu e nofo e whaasolo le kiu le leina e alue fai se application se loan po le ase mea. A leo mwhain fai atu lau telefoni, leo wha ngā ia
ia apps ma me Faapea apia o commercial bank le wala tu fa ngai na mo la sanga matangofie ia mo nei sanga mo le fa ASEA le fa tu mulio o fartupe me Faapea na E moni sau noanga na Tuilaepa. Tutu sa lele ia Tupe ma inupi fa. ia A e alu le te alu e tau sanga sau long. E te mauti no e te nofo le aso ato e uma e stressed out. ia Wa e te latu whailau application. Na uma leo le application e te whaatali te whaasolo te tono le kiu. Ia, na e latu le atoa mea le mana o mia, na e toi fo i mai le ia e toi sau, toi tope tuli o sese tu mai ia sa ili mai isi mea nei, e uma e toi titi uma lo waso, wa e le ngā whatia te o e alu e whaisesi ngā luenga, o lo toi fia fo i lo le whale malolo. Ai whaftai o le wa i ele tu langa le wa upgrade le technology i Samoa. ia Ia o mantua wa umana, ia le tu langa le umwhaina e pe o tātou i no fui fafo. La ia i lava tātou account i Samoa. E mawhaina tātou access i ngā tu e fafo online banking siaki tātou pāleni lai Samoa no this. Ia a lela wo o i lesi la asanga ua mawhaina e process online mai lau sau loan application. manaia Io e. ia E mana ia telo nei la asanga o le tūlanga o le development o le economy of Samoa ili au ili uma walu iluma tamau ainga ma u Faapea na fo inga develop le leia ia au nanga mfai ina fa ngo fiemta upu isio tatu Taunuu. manai pa e ola mta muli taluan tu la mai mta pule ya pa noa ma lunch o to fa longo le Polokalame nei ana nei no va Polokalame pe o leo to ya nga i mai la vangale to tu i mai le faselau e ka pa po vivo le vesie ia ma leo to ya nga i tua i le kite runners le va avo ile na vesie pe o le wanga i e fai me i e kauntai le nupi fa ma me ia wa o fiu e fesili au vanga i Australia i to ina mari moni e fe alo fa solo tala o mtuali lo tali ia tala e winga le mele le nupi fa En wale tau tala sao a wana le faaleanga le melen tatu whaalonglongo iai faaleanga ua faaleanga le afioga ia pali i panoa ia e toe saua i tua ma le faaleagaga le afioga ia lauli Faapea where do you stop o tou fai mai la o fia me e le saunoa le afioga tamaitaʻi palemia e faaleaga Tuilaepa e no this a o le ala i me tou te fai ai le ami o le o tau faaleaga why are you doing it yourself tasina me mautinoa lava le o manino ai ona o le latu tala na never fia me never did le faaleaga e fia me sesi o le latu le la o latu mautino o le latu whainga le tau faaleaga ai le tau faaleaga latu e fia me ia isi si vaenga ina le tā Polokalame ia ua e amaia tulaga le papovi ia le faua mai e le tau faaleaga mafai mai ua tatauga tuli le afioga laʻau le malietoa tauna ave tulafono lea ua nofo ma polomisi le papovi e no this na manino le au mai o le tala i totonu o le fontaga senate i tutuila lana manino le mai o le tala le afioga le faatonsili o mea ua faatatanua ae lē o iai ni tulaga faale maoti le fatoʻafogo le atoa Samoa ia me masina fou o ina fatoʻa amai au iliili ele mataupu lea ia a le foʻua ave tuaʻi avatu luga amai le lo sa o le afioga le Igoamatua ia ale gao mo lapisi gao mo mea tala tau faaleaga o tagata mamaʻi i faigoia o tagata mamaʻi faiai tupaʻi o le faigofia o te tali ai aʻu le mea lea o faiga faavae o faiga faavae o le faiga faavae ale faatuatua i le atua Samoa e ave le faatuatuaga tamaitaʻi palemia i ana minista e alu le minista a fatatalani au laupapa
e alu ana minista po ame ta tala o wala ngalu po e alu ana minista e ana tonu a o foi la ina ta pena le minista e ta pena lava le minista ia but the final saying o kabineta Kapeneta. yes menga ia mana malam mai le te lenga o tangata langa le o manino to te le tangata O le mele tula mai Tuilaepa. O loo malama la tau nei e whai atua inga. yeah A ua whai lava ma le mautinoa ono o lea. Tawa ina whaaleanga. Tawa ina wha talepe eno this. Lai lau te ilua. O le matawhai oi lea le fionga le li minsta. E yes tā pena. Wa le na manino le amainga o le forsanga. O le talanoanga about food security. Ia yes sustain le food security. Lea na la vea le tanoanga, le tapenanga sa mo e oi tutu i Australia. Tapena mai ia la tau povi nei, lea la na tau sanga i tutu ila. Pe mawhaina la tau malanga whata se titi loi foi la tau. A le wa ave lunga, ave la lo soli vai. O le tūlanga lava o tau whaleanga. Ai le wha manino a tili ni tā upu. yeah malo Faafetai no taimi Tupa'i Yeah. ta i lo ta vangun ba isi si me na Tim tā upu a lea o le mau o sit seni lea tātou Samoa. oi o nai Le ua whaalia le Faipule o le Labour i nei New Zealand. Le tamaitai Samoa le o Jenny Salesa. yeah O le a lātou langolango ina tu la whono tau whaofi o tau whaafoi o le citizenship o tangata Samoa. E ui e le o lava le malosi o se man malo. O le Labour, the Green Party, and Te Pati Māori, na le limas fuwha no fo e mawai. E le o se vaenga to a tele. E mana o mia e tuiono le sui le na whaatuina, se tasti o vaenga o le malo e lango ina lana pili, like po le ACT Party, New Zealand First, or National. Ai pangalea, ua whaari manino e le pale mio New Zealand, ia Christopher Luxon, e le lango ina e le National Party, e le tula fono le tau whaofi, mai e lea mana ia i se fautuanga le lato lango le Pasifika. O whaaria la le tai fono o le Pacific Blues, le tamari i le ia Christian Malietoa Brown, o le lave re toi whaafo i sio sitseni, ma whaaria ai atunga lunga e winga i le lautele ma le ono a fia i o Samoa, pe a tam whaile mta upu nei. Ia e whai as te leo le lave. Ia o le lesi mea fia whailo Tuilaepa, ua whailo mai e mtanga luenga a le soifua malolo ina. Ua whaalua ina le pipisi o denki fiva i Samoa. Ia mati. Ma toe whaatele ina le whaamai leo le flu, le influenza. Ia a tili e fo ila le taimile nei, o le ua whaamawina le heat wave, le wona le lapta inga le vevela mo ma malua le atunu. Ia wāti le ina tupu nei mau whaamai se. ia tatu talo ia ina ia wa mo ia olea e pe o soifua malolo ina le me Yo e. o soifua malolo ina tatu ia le ani me tatu talo ia pe a vaven na pere pasi tata ia e Tupa'i taolo wa uma Taolo ta ASEA. Tano ia. Toi whaamanatu atu almata upunen mamalu o le atunu. E le whaatawa lusia le whangu le ASEA i ei mafuanga. O lo whaanga inga o le whangu le tasi. E le whaapela a e inu whangu e tasi. Ona e malusia i lea. Le ai o lau pusa a toa e wha na e loa ilo le suinga o le malusia tino. Malesi mea o le time frame e nisi u whaasea mai na whai mai nei a le oka ai expect Taunuu tae apo le aso so ai le ai ia tātou manino e iai le time frame o le delivery e 5 i le fitu aso whaingaluenga le masina la le nei o le vaitau o le eseta o le Friday, it's a Good Friday public holiday at tātou nei New Zealand, Australia. O le Easter Monday, it's a public holiday. A whaila o lau okana pa ula sto nai, fa to a process la ili
I le siwai aso ono tūlanga o aso malolo. Ia whaamole lava papale mai e Taunuu atu lava lau pusa. Ia lava papale mai ona consider le ia aso malolo le sa tūlai mai. Ia wa telefo inisi wala tau wa maua mai le talasanga whaamole pe whaafea na fia maua le vai lea mantua tātou vai nei o le tātou energy, o le tātou mind, o le tātou mood, ia ma le radiance. Ia wa to tele nisi sa whai mai ai le talasanga I le vai nei le vai aso lente anei. Ia whaamole vili mai ina ia maua toile au I linga o vai nei langa I le lava le taimi e tala noa toai lunga Polokalame. Ia ma le tātou Renew 28. Ia nā fo iwa tau iloa te leo le au ngā ma le sao le nei vai. E ei se tina na sulu mai nei le tae au. Ma la au mai nei te au tae au wha mole mole. E le join le tina lau team o te le ta ua tua le swafa. E le join ese tangata na join ai. Whatever happens wa le o oina na mawala na supply. Le lai wala au mai e te au sif soswani. No o tala noa tu le tina po o ai le sa join wa tatau. Na wala au le tangata le na join ai. Wa o I lato o lato Tiute na. O le au nanga na Faipea ale tangata le na sponsor ina oi. E soswani e te epa e mana o mia e soswani. Nea le na wala au mai le tina antai au o whainga ringa whakulelei. Lafo mai mea o te mana o mia. Lela no tango toi lo whai atulanga ora nei le taina sfulua. Ai te ua maua mai le teksi le tina Faapea mai. Faafetai Tupa'i le alofa soswani mai. Ona olona to alua sa stroke. Wa tolu nei tau sanga talu na feinu le vai. Ua te lele swinga o tamaa. Tele fuala au sa inu le ese swinga. A watalu nei na inu le ASEA. Ua matua te lele swinga ua maua whaasiri ngā malosi. Ia tautua nā lea watua le fautuanga. Tautua nā ia le pea Faapea. Mai sea I la tau olo I ain tangata mamai te tonu a inga. Awane I ngalo lau vai. Awane I ngalo wa o I le maua le whaasiri ngā malosi. Umi e fo le maftanga e moni. Tau te o umalava le maliu maleoti. Ai o lau pui puinga ia te oi ne ia umi lau soifua mafuta I mawhanau maainga ia o le mea na wha mua mua. Ia sina extension e le ola Ia e pauna o se whapoponga Tuilaepa. Ia le nā Samoa mo tātou o loo mafuta tu nei I New Zealand, Australia. Ia le telefoni nā Tupa'i e wala awane iai. O le orua tasi, lua I walua, tolu ono o tasi. Te whawhonga mai, orua tasi, lua I walua, tolu ono o tasi. Ia o New Zealand nama Australia, o nei Amerika, maona territory e Afiai, Alaska, Hawaii, ia ma Amerika Samoa. Wala mai I le 5 ono lua, tolu fitu o no lua. Te whawhonga mai, 5 ono lua, tolu fitu o no lua. Nio e pe amo mia, ia pe na le whatau o le vai, pe mana o te member, wala au mai telefoni le na, ia mo le whawhaingofia I o whiu ia inga. Ia, pa I si mea I le tā ASEA. Ni ai o le paunan nai vaenga o le ASEA wa to tela le malo le tunu ule wala au mai ia Faapea na whaamatatala ma whaamanino I ai tele o vaenga o le vai. Ia, lelei, maua se avanoa a whapetifia manama atili, wala awane a Tupa'i telefoni pe on tau inatu, nei fo I Amerika, po fea lava o Amerika, te moona territory, ia, wala au mai I le tatu telefoni pe on tau inatu, ia, whaamatala-atu, whaamalamalama atili. Ia, manatu Tupa'i o leua ta o maisi ui o ta Polokalame o nei Afiafi. Awa tuere nei avanoa, ia, mai sau nanga mulmuli, ia ma whatofa mai le tātou atunu whafonga mat whaloan. Ne lei te le Faafetai ia le malo le atunu ia o le nā watau whaafonga mai se tau mawhainga au nanga
ale si fonga tai fo mesio nei fo vai ta lo sia ua maua o toni manatu lelei mani mafaufaunga lelei tu sai fo mani mata upu mfaina fa malam lamaina ata tonu ia ole atato toi feiloa i le vai aso fo pe a maua le ola malmalosi ia malo soifua ia Tofa soifua Tuilaepa tatou e talanoa atili. Ia, o lelei, alofa atu. Ia, soifua. Soifua. Ia, manatu sa mo le ua hanga i mai le vaenga muli foi ma le tautua au wala u whaafonga. Ia, wa mai a foi si nei nei aso. Uma foi le tautua ma le unanga o nei aso. Se pi a umatua le aso foi le pi se mea fia a teita. A o lota wha atu i le teimi sa wela u ta vale u te sau i nei kako studio. E halfway loa la u Polokalame la ua whaaifo uro la uma. Pise pini ufi tu tupu lo tatino lo fia yo pila faifu nei mea fa aturo tanga i mai ni ka ku studio yo lea ia e molet fo i Faafetai tele i pa anga wom pa anga tatu ala leo ia wa Analyst no auto yo no wingo o tala no ile Faafetai tele ia mo le nei ia va no le utatu mo tatu te filo i fo i la so tayao te mi Masani ia si tau sa ili pe isi tatu malo te fia isi tatu malo fu le les sai o tapinanga yo ai paule me ia mo tatu malo le taiao le ai fo ia le tatu te filo ai i le aso taiao ai mo terminei ia o lautu o Masani e batu pe fautuanga ia male tua lalo yo i le tatu ua matua i longa o na ila le tatu whainga malo i meo o tala le mautinoa ma le tau whaaleanga. Io mai fu le lai tū ia e le o iaise nganga e tam whai o leo la umane la u savali i le whātau sanga. Umano le wha lima o le tau sanga munmuri na no fo inga nei a o lo whaatino i na pea ia na lana pi o na vatau yo na polomisi atu ai i le tatu atu le tatu sa vali atu le varus le iva se fu me muli ale o tatu di tilo iai ia o le system le tatu te palota tu i fafonei e le o malo lo fo i le si vaanga i le faaleanga ina o le system le na yo ma le tamu fai lava yo tatu wo i Samoa e fai umai ka ko biometrics ia matatu le stala me Faapea o le lava o manino le tulafono io le o Faapea o le o manino tatu te le stala tu fafo ia tatu faatali le io o te tali tonu la o na vatau e mfainta tu palo tatu fafo le mfailan solia e le vang fa fai ia le latu promisi o umana au mai ia i tatu e po le altu la fono umana pasia le ia to tilo ia le tatu fainga malo ia male tulafono ua pasia yo e te tonunga e maua lava no le lei ia i le isi aso taiao ena e tatu tu e filoi ai fai fu le nei ava no vatuai sa u yo e sa tu alalo i le tatu fainga malo na u fionga tamatai pa le mia ma le kapeneta o li im tamatai e o foi ia fionga i o e Minisita lango le fon fetalai ma le sui fon fetalai le te fono i lausunga le lauli le manitoa ia ma i latou uma le nā foʻi talā i le ituagai le susuga i le Tuilaepa ma le sui taʻitaʻi ma le mamalu foʻi o le ituagai o le fautuaga e lē tuʻua agai ma le mea moni ia le falafaiga malo aua le agai tuaigaagaia foʻi le tou te faia koe ngā strategies mataga o le tau faaleanga e lē faapena se ituagai finau i mataupu e iloa e faatupu manatu i tatou faiga malo o loo tulaʻi mai i le temi nei ia ma lenei ia tatou mataitū mataupu le nupi fā ia mani tulaga faapena ia maua se avanoa lelei o i latou o loo saʻilia ma suʻesuʻeina ia mamautinoa ia o le lava o loo galulue pea ia le forensic audit ia mo le saʻilia o le ua amata ona mai luga ia galuega na tapena lava e nisi o alo ma tamafanau o le tatou atunuu me lea ia me ia loo leo
Pai masui o le maunanga ni Afiafi mo lia tele Samoa ia le ngang Faafetai ia tusa o le mawhai o na mana ia le tautua mana unanga lau si fonga o le tai fou a mo te minei lau to o na Masani Tuilaepa Faafetai o si o tatu wheloa i le asu tai au soifua mai i Manuia. No Taunuu moni tate fiafiai o te saili mea e Manuia e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia pai le Faafetai I lo tato inu lo tato nu ia talo sia lo tato nu ia Manuia. Fasa e Polokalame e halo mai Samoa Tiute ele e mana tua Faipea le au ASEA
Oh, I never will forget you. Samoa ni Lalolagi. Oh, I never will forget you. Samoa ni Lalolagi. Say Faafetai, my Samoa. Say Faleata, they all Susuga, Susuga. At Faapea, I Samoa. Oh, I never will forget you. Samoa ni Lalolagi. Oh, I never will forget you.